Well, It's like a disco. okay. Have a lighter? Thing, it's not staying proper. That should not be here. I told you, I went up a cable. All right, well, on a gadi wahi, the joke one, so I don't see you, Snardy. Gazidon's Rio, you just how we know you on budget square in the star, on that running. They think over there, do Gorunga Gadi Adesso. Yet he shot us a tanka Garok, done yet in the stars, Honzagi, done a Gueguscat Niganungwe. They think over there, do what waits in the Ganyat the Gerdo, done a Guego of Quadri and Uncle Suma. They think over there, do so year than the Gundun heads of Gawis, yet he saw the gun there on the heads that we're going to go here that the Hawakwe. I don't care again, had Dam Dawe on Hetzer because of Stassera and the Gunungwe. Dam Dawe on Hetzer and because of Stassera. What's that nigga dark again, Ganyanga Haga, or not that Rooney, Radinato, no, Listerelgi. Dam Dawe on Hetzer, Grego on a go to Guyana, that's what I go on Ascana. So as you know that whenever we get together for meeting, council, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gadi Wadekwa first. This is where we give thanks for the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood of all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, where you have grown out from, our mother, what color you are, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations, all together. And so we give thanks to her, our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them for in this world, they give us purpose and direction. Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí para esta sesión y empezamos como siempre con la apertura, que es el Ohanga Garihuatekwa, las palabras de agradecimiento a todo lo que estaba ahí antes de nosotros, que nos ha creado y que continúa dándonos el sustento. Y siempre empezamos agradeciendo a la mujer cielo, que es cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida, sino del cuerpo de la mujer cielo que nos da el espíritu de todo lo viviente y por eso le agradecemos. También a nuestra abuelita luna, que es el corazón latiente literalmente de nuestra madre tierra. Es ella quien empezó a hacer que la tierra se moviera con el movimiento de las aguas, es ella quien nos da la sangre y por eso le agradecemos también. Y también a nuestra mami tierra, que es la mamá de todos nosotros, porque poco importa qué división, qué color, qué raza, qué cosa queramos creer que nos aísla,
Todas y todos somos hijas e hijos de ella, así como con todas las especies vivientes. Le agradecemos por los cuerpos que ella nos da. Y también a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones que nos dan el objetivo y la dirección, y no se trata solamente de las humanas, sino también de todas las especies de la vida. Where did you just leave off? All of the life givers. All of the life givers. Okay, from there, we give our thanks to all, to Sawoyera, the energy that flows between all things, the power of the spirit of Sky Woman that connects us to the leaves on the top of the trees, to the roots and growing into the earth, all living things. Y después le agradecemos también a Saoyera, que en la palabra gañangueja significa la interconexión de todo lo que es viviente, que nos permite vivir la creación como la vivimos. And this is to identify when we say the spirit that flows between all things, it's identified as the Kundun Hetzedat Gawis, the female spirit, that which progenerates, is that a proper term? Progenerates life, that perpetuates it. Y cuando hablamos de ese tejido, de la interconexión de la existencia, hablamos de una energía femenina, porque efectivamente para que la vida pueda existir, para que pueda perpetuarse, para que la vida se pueda progenerar, a la base es una energía femenina. So it's important to think of this, that while anything is growing, y si pensamos, por ejemplo, en algo que esté creciendo, let's say it's, you know, I was working in the garden a while ago with the tobacco, so it's the tobacco that's growing. Por ejemplo, hace ratito estaba trabajando en el jardín con el tabaco, entonces veo como la plantita del tabaco está creciendo. If you work in the garden, you know, you can tell when a plant grows. You'll see it at a certain height, and then you'll see it again, and you'll know that it has had a growth spurt. Y si ustedes trabajan en jardines, pues pueden ver cuando una plantita está en su primer estadio de crecimiento y de repente cómo va creciendo y ven literalmente enfrente de sus ojos cómo el crecimiento aumenta. Well, that growth spurt, that's Kundun Hetzedat Gauss. Y ese proceso de crecimiento es las dadoras de vida, esa energía femenina. So yesterday when you seen that plant, that tobacco plant growing out of the ground, you knew it was a half-inch tall. Y ayer cuando vieron que esta plantita crecía, a lo mejor eran unos 2 centímetros. And then today you see it, well, it's an inch tall. Y hoy es 3 centímetros. You can detect the growth. Pueden observar y detectar el crecimiento. Where that growth happens, where it's pushing the outer edge of its existence, that is Kundun Hetzedat Gauss. That is Sawiyera. That is the energy that flows through all things, but it is the mother energy that to make it grow, to make it become bigger. This is the mother, the growth. Y es la energía de la madre la que permite que este crecimiento ocurra, porque es una expansión, es el amor que alcanza los límites de todo. Okay, so from there, we gave our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. Y de ahí le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas en todas las formas que se nos presentan. And remind ourselves that absolutely everything that is, everything that you are thankful for, you're thankful for a tree on a hot sunny day to get the shade. You're thankful for water, you're thankful for air, thankful just to be alive. Y recordar que por todo aquello que podemos dar las gracias, por un árbol que nos va a dar sombra en un día que hace mucho calor, por el abrazo que les hace sentir bien cuando lo necesitan, cualquier cosa que les permita sentir y experimentar la vida. Well, then the focus of your gratitude is then water. El objetivo y en lo que se van a concentrar por agradecer, todo eso a la base es agua. As everything is made of water, everything is constituted from the same thing, but yet as it grows and grows further out from the center, it creates diversity. This is the medicine of Sky Woman.
Y como todo está constituido de agua y va a crecer desde el centro hacia afuera, esa es justamente la entidad femenina que es la reproducción literal de la mujer cielo. And so when we say we give thanks for all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in, well, you might be thinking of water, and when you think medicine, you might be thinking of maybe a tree or a root or a branch, something like that. But you are medicine. Every physical thing that is medicine because it gives you your living experience. Y cuando agradecemos por todas las aguas y todas las medicinas, bueno, puede que vean todas las formas de agua que pueden existir. Y cuando piensan en medicina, puede que piensen tal vez en una hierba, una raíz, un árbol, pero hay que recordar que todos somos medicinas las unas para los otros. Ustedes pueden ser la mejor medicina que alguien necesita. Todo es una medicina porque está construido a la base de agua. So don't forget that from where you are, you look at things from of course, from your perspective, where you have come into being in this continuum. Y ustedes observan todo a partir, obviamente, de su perspectiva, es decir, desde su lugar, desde cómo ustedes vinieron en existencia en esta continuidad de la vida. But you know that you had parents that took care of you when you were kids, and they had parents, so you are coming into a continuum of established life, how life manifests. Pero ustedes saben, bueno, ustedes tuvieron una mamá, un papá, y es así como la vida se manifiesta. And the water is how all of life manifests. Y es el agua justamente como la vida se manifiesta. So that doesn't matter if it's the way that you come to understand things here on earth, or if you're looking out into the waterverse on the other, whatever you can imagine on the other side of the waterverse, a planet, a neutron star, a nebula, even a gas nebula is formed of water. Y ya sea a partir de aquí en la Tierra o en cualquier otro lugar en el universo, en el aguaverso que se puedan imaginar, una nebulosa, todo está constituido a partir de agua. A neutron star, when you figure how fast they rotate, they just detected one recently, and it rotates over, I think, 2,000 times per second. So just imagine something solid rotating that fast. How does it not come apart? Y, por ejemplo, si hablamos de una estrella neutrino, recientemente se encontró una en el aguaverso y detectaron que se mueve a una velocidad de 2,000 vueltas por segundo. Entonces, ¿cómo algo que está girando tan rápido no se separa o se difunde hasta desaparecer? Well, the adhesive in all physical matter is, of course, water. Pero la cohesión adhesiva de todo lo que existe es justamente el agua. So everything here, trees, air, clouds, rocks, water, all of it, everything made of water. Y todo aquí, por supuesto, hablamos de los árboles hechos del agua, las nubes, las rocas, todo está hecho a base de agua. And the medicine, of course, is how it facilitates our existence, how it helps, how it beautifies our experience. To wake up in the morning and you're looking at a beautiful sunrise, how does that make you feel? You're looking at a beautiful sunset, this makes you feel. All of these things, living things, give you emotion. So water in every form conveys to you a message of life. Y es esa medicina la que permite experimentar la vida. Es decir, si ustedes ven un amanecer, un atardecer, todo está constituido de agua. Es esta agua la que les está permitiendo esta experiencia. Y esta experiencia les va a generar emociones. Y las emociones también están asociadas, lo sabemos, al agua, porque es el agua la que las origina. Entonces, a la base, todo en la vida está basado en el agua. So we gave thanks to our ancestors to carry the good mind
who conveyed all of this information down to us, and we asked them to help us to return our mothers back to the natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Y por eso le agradecemos al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden para que logremos que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que sean capaces de manejar a la gente de nuevo como se debe. We give thanks for, we ask our ancestors to help us to return the true spirit of every Onagora, every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y también les pedimos que nos ayuden a que cada artículo de la gran ley de la paz vuelva a los corazones y a las mentes de la gente. And a lot of people today will not know what you're talking about when you say great law of peace. Y hoy mucha gente no va a saber de qué se trata cuando se dice la gran ley de la paz. It is a foreign concept now, so much so that it's really those words are relegated to the back of our mind where it really doesn't mean anything. Peace. What does it mean now on earth? Hoy se volvió un concepto extranjero porque la gente ya ni siquiera se atreve a pensar que la paz sería posible porque hablamos de paz y bueno, ¿en dónde se puede ver que existe sobre la faz de la tierra? The word, the meaning, peace itself has become trivialized, bastardized to the point of where nobody believes it. It's within the realm of what people would identify as utopian. Y la palabra ha sido tan trivializada que la gente ya no cree en eso, es decir, la paz, ¿qué significa? Hoy la gente lo ve como algo que sería una utopía. So as you know, that whenever anybody says utopian, or when you're thinking on those levels, this is automatically in the realm of pipe dreams. Y todo el mundo sabe que cuando algo es identificado como utopía, significa que es como un sueño guajiro. Things that are like not attainable or unattainable. Cosas que son completamente imposibles de ser obtenidas. And so this is where our minds, the term, the meaning of peace has been relegated to the back of our minds where we don't even we don't even contemplate what it means. We're living in the world and we want peace, but the reality of peace is not in existence, even in our own lives. Y entonces, de esta forma, la palabra paz se vuelve una parte de nuestro cajón trasero y ni siquiera hacemos como el mínimo esfuerzo para poder comprenderla o para poder aplicar eso en nuestras vidas. So we ask our ancestors to help us to return peace, power, and righteousness back to the people. Entonces también le pedimos a nuestros ancestros el buen espíritu que nos ayuden a hacer que la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino, es decir, lo correcto, vuelva en la aplicación de la gente. But how can we, if we ourselves don't understand peace, we don't live it anymore, we're not it. Pero ¿cómo podemos hacer que estas tres cosas vuelvan si para empezar ni siquiera creemos en la paz y no podemos aplicarla ni serla? Well, sometimes, just like in school, you'll be sitting there receiving an education on anything, and you'll know, you can tell that sometimes, you know, that what's being conveyed, like it's not the practical application. Y a veces cuando estamos en la escuela podemos ver que hay algo que se nos dice, pero que no le vamos a ver una aplicación concreta. So we just had my little nephew come running here. Mi pequeño sobrinito acaba de Hey, little bull. corriendo. Come chew over here. Woo, cutie patootie. Whoa. Whoa, you look very pretty. Let me see your Oh, you got nice glasses. Oh, look, you're on TV. Okay. Well, good to see you. Oh, you were here a while ago, but I missed you. Okay. She grew up so much.
So there's my niece and my nephew. Okay, watch. Entonces les presento a mi sobrinita y a mi sobrinito. Very happy that they're here because this is really what we're talking about tonight. We're talking about the 7 dancers. Y estamos contentos que estén aquí porque de eso estamos hablando hoy, de los 7 danzantes. And the 7 dancers is about evolution, where you're passing off what your power, your knowledge, everything you've gathered to the next generation. Y los 7 danzantes es justamente acerca de la evolución, en donde se puede recortar toda el conocimiento, la información para poderla transmitir a las generaciones que vienen. So my beautiful niece here, you can't see her now, she started a picture. Entonces, mi hermosa sobrina aquí, que So ahora puedo ver, what my beautiful niece, that I can see evolution in her. puedo ver cómo está evolucionando. Because I see myself in her, I see my mother in her, I see other relatives within her. Porque me veo en ella, veo a mi mamá en ella y a otras personas de la familia también. And I also see traits. Y también veo rasgos. I can detect things that are not, say, conveyed from mother to child to grandchild, but things that are conveyed through a collective knowledge. Y puedo ver cosas que no son solamente transmitidas por una madre hacia sus hijos, sino que es por medio del colectivo. Because I seen in different things that she'll come out and she'll say something or she'll do something that she didn't have any experience with before. Porque en diferentes cosas ella va a venir a acercarse y decirme algo con lo cual no ha tenido experiencia previa. So this is where I can see something familiar within her of a knowledge or a conduct, a trait that is passed Y es en donde veo through experience. esa familiaridad de que a pesar de que ella no lo ha experimentado por sí misma, es el conocimiento que es transmitido mediante la experiencia del resto. Okay, so very glad that you showed up tonight. Very glad that they came by. Y me da gusto que estés aquí, que hayas venido. And tonight's a very special night, not only because of this, but we're also sharing with our friends in the South. Y hoy es una noche especial, no solo por eso, sino porque también compartimos con nuestras amigas y amigos del sur. As you know that we normally we're doing the Ganyangeha classes on Saturdays, but this stopped now 3-4 Saturdays ago, and so it's just in the last two Saturdays that we're getting rolling back again. And we identified that the Saturdays were going to be English, but as you see or hear, that there's Spanish translation tonight because of our friends from the South. Y como saben, hemos estado haciendo las clases de lengua que se detuvieron hace unos 3 o 4 sábados y dijimos que íbamos a continuar con estas sesiones en inglés, pero enos aquí traduciendo en español porque queríamos tener esa conexión con la gente del sur, nuestras amigas y amigos. Because there's some very important information to share. Porque hoy se trata de información muy importante para compartir. That's timely, but also it's information for everybody. Que coincide en el tiempo, pero que también es información importante en general. I heard this information all my life growing up in a Longhouse. Yo escuché esta información toda mi vida cuando crecía en la casa larga. And just like a lot of information in the Longhouse, your the children's minds are a clove to capture, to gain, to gather information. Y así como en muchas cosas de la casa larga, la mente de los niños es como bien viva para poder absorber y concentrar la información. So in the Longhouse, there's teachings every day, every second of the day. You're getting teachings about something. There's never nonsense in the Longhouse. It's not like in a non-native world where your mind can be filled with nonsense for 24 hours. You know, nonstop. You could be having your mind filled with hockey games and movies and the latest fashions and other stupid stuff, and you'll never be having your mind filled with knowledge, information, valuable.
Y en la casa larga va a haber constante información de conocimiento, porque, bueno, cuando consideramos en el mundo no indígena puede haber cualquier tontería que va a llenar la cabeza, juegos de béisbol, de hockey, de fútbol o cualquier cosa que nos va a entretener y nos va a distraer. So when I was a kid, the story of the seven dancers was parts of this information that was just thrown at us. Y cuando era niño, esta profecía de los 7 danzantes era una cosa pues así como que se nos aventaba. Of course, when you're a kid, you might not comprehend the true knowledge of the seven dancers. Y pues cuando eres niño, por supuesto que no vas a poder comprender todo lo que implica los 7 danzantes. But you will, but you did, like I did, receive the information of it. Pero como fue mi caso, al menos van a recibir la información. And just like you learn stuff in school. Do you use the stuff that you learned in school on a daily basis? No. There's only at certain times that specific knowledge is useful to you, where it's applicable. Y por ejemplo, cuando van a la escuela y les atiborran de información, ¿van a utilizar esa información todo el momento? No, la van a como guardar para utilizarla cuando el momento sea adecuado. Well, the seven dancers knowledge, information, story is something that is useful on a daily basis, but it's really only like applicable, or it's only there at a certain time in a cycle. El conocimiento de los 7 danzantes, la misma forma, va a estar disponible todo el tiempo, pero va a ser útil o aplicable solo en ciertos momentos. Like when you know that the sun rises at sunrise. Como cuando se sabe que, bueno, el amanecer ocurre cuando el sol sale. It's not rising in the middle of the day or at the end of the day. No va a ocurrir a mediodía o al final del día. So you know that marks one point in the cycle. So sunrise, that's the starting point, goes all the way around again until it comes back. That's that point in the cycle. Y sabemos, bueno, el amanecer es el punto de partida hasta que vaya todo el ciclo y de nuevo llegamos al amanecer y es otro punto de partida. So the story of the seven dancers, this is a great cycle. Entonces, la historia de los 7 danzantes es la historia de un gran ciclo. It normally goes with the what you would call the ice ages. Que normalmente va a ir con las eras que se llaman glaciales. It's a time of evolution. Es un tiempo de evolución. Now, when you think of an ice age, Y cuando se piensa en términos de la era glacial, this truly is a time of evolution. es realmente un tiempo de evolución. Now, when you think of an ice age, this is a slow, gradual thing into freezing. You're not all of a sudden wake up tomorrow and everything's just frozen solid. Y cuando llega una era glacial va a ser una transición paulatina de cada vez más frío. No es como que de un día para otro, uy, todo está congelado. So it means that, let's say, if you're a cow grazing in a field and there's an ice age coming at you, Significa, digamos, eres una vaca, estás comiendo pasto en el campo y te llega una era glacial. well, if you just stay there grazing, eating lettuce all day long, Pues si te quedas ahí comiendo el pasto todo el día, did you translate that? comiendo lechuga todo el día. Go ahead, you eat that strawberry. So if you're a cow who's just sitting there eating, grazing on lettuce, you're not paying attention, well, you're just gonna keep grazing on lettuce. And all of a sudden, you're gonna get stuck in an ice age. Si no te das cuenta, pues vas a seguir comiéndote tu pasto como si nada y no te vas a dar cuenta que estás en medio de una era de hielo. Now, if you are paying attention, if you're a cow grazing in the field, pay attention, you little guy. Watch where you're walking. Got an uncle. Y si eres esta vaca y te das cuenta de que algo está ocurriendo cuando estás comiendo tu pasto, And you're hearing, you're paying attention, like in the Longhouse, the stories are handed down. So you hear of this story and you're a cow grazing in the field and you can see it. Hey, I heard this story. There's an ice age coming.
y estás escuchando todo, estás poniendo atención, como en la casa larga, y todas estas historias para que uno las guarde, les ponga atención, y de repente escuchas la información que te indica, ok, ya viene una era glacial. So this means the one that is paying attention is adjusting with the environment in which they are in. Esto significa que aquella o aquel que está poniendo atención van a ajustarse con el medio ambiente en el que viven. So maybe that guy, he knits himself a sweater so he can stay warm while grazing. Y tal vez esta vaca pues va a tejerse un suéter para estar como más calientita mientras sigue comiendo su pasto. The thing is that when there is something coming that signifies the end of a cycle where there's an adjustment, those who are awake will make the shifts necessary to be able to transition, to evolve. Lo que significa en pocas palabras que aquellos que estén poniendo atención y que vean las primeras señales que ya se les han dicho previas del cambio, pues van a ser capaces de ajustarse. But those who are not will just get rolled over by the ice age. Pero aquellos que no, ni lo hayan escuchado ni lo sepan, pues van a ser comidos por la era de hielo. Now, what does an ice age look like? ¿Y a qué se parece una era glacial? If we were looking at the Earth right now and there was an ice age, what would it look like? Can anybody describe what the Earth would look like? Si vemos a la Tierra así como está y de repente alguien puede decir cómo se vería la Tierra si hubiese una era de hielo. All white. Oh, wait. Toda blanca, dicen aquí. Okay. As you know, that's an ice age. Snow, ice, turns white. Como saben, una era de hielo, hielo, nieve, todo se volvería blanco. Okay, so when we come to an ice age, it is truly a time of evolution. As we're coming up to it, as we're in it, and as we come out of it, it's all evolution. Anybody who's not up to speed going into it, they're going to perish right away. Y una era glacial es una evolución en toda su amplitud, desde cuando se va a entrar a ella en pleno y cuando se sale. Y alguien que no esté acondicionándose a ella, pues no va a lograrlo. And anybody who's alive while it's happening, while these shifts are going on and you're not aware, you're not within the polarity, so to speak, well, then when things are aligning, you might just not align in the proper way, proper place. Y cuando estas cosas estén ocurriendo y si ustedes no están al tanto, no van a poder alinearse a los cambios. So, coming up to the ice age, the people are making adjustments because it's a slow process, like we said. It might, to us in our lifetime, it might seem like overnight. Something that might last, say, 5 to 10 years, that might seem really fast for us. Y cuando llegamos a la era glacial, digamos, si algo va a ocurrir en unos 5 u 8 años en ese periodo, pues puede que parezca rápido para nosotros. But something that lasts that long, 5 to 10 years, that gives you plenty of time for you to adjust. Pero algo que dura 5 u 8 años, pues les da el tiempo suficiente para poder ajustarse. If in the past, let's say any other ice age that ever happened, well, any animals living in parts that are turning cold, they automatically, and humans, would automatically migrate to the warmer parts. Y si hay, digamos, alguna era glacial que está afectando una región, bueno, inmediatamente, digamos, si se trata del invierno, los animales que la constatan van a migrar hacia lugares más cálidos. Now think of this, lots of life in these two hemispheres. Y imaginemos, obviamente hay mucha vida en estos dos hemisferios. Now, ice age coming, it's obviously coming from the north and the south, squeezing towards the midsection of our Mother Earth. Y si viene una época de hielo, pues viene tanto del sur como del norte y va a empezar a expandirse hacia el centro. So as this happened, the cold's coming more towards the center. This is squeezing life on the planet more towards the center.
Y mientras esto ocurre, pues la vida que se encuentra en toda la amplitud del hemisferio va a empezar a compactarse hacia el centro. Which means that the nations living here, in order for them to survive, they have to move into the territories of the nations that are towards the mid part of our Mother Earth. Lo que significa que para que las naciones que se encuentran en el medio puedan sobrevivir, tendrían que moverse más hacia las orillas. Now, what that implies is relations, diplomacy. Y lo que eso implica son relaciones, es decir, la diplomacia. The world doesn't dysfunction the way that the non-native's mind does. The way that they perceive the world and say everything about the world, that it's dog eat dog, it's adversarial. No, this is a lie. This is the way the white man's mind is. The way of creation is of love. It's inclusion. It's working together. It's helping each other. Porque la forma en la que hoy el mundo se dice funciona, pero más bien desfunciona, no funciona, es todo debido a la dominación masculina que ha sido infligida. Entonces hoy todo el mundo tiende a pensar, si no abuso primero yo, me van a abusar, primero mejor yo como porque el otro no sé si voy a comer, es decir, pura competencia, pura agresividad, puro individualismo. Y esta es la forma que ha sido impuesta porque en la realidad de la creación, en ese tejido básico de la feminidad, todo es amor y el amor sostiene absolutamente todo, el amor incluye a todos. So first, without the Ice Age, it allowed the Sky Woman's diversity to explode with love, life, happiness everywhere. Y bueno, si no hay era glacial, lo que ocurre es que el amor explota, es decir, se expande hacia todas las direcciones. But then, as everything goes in cycles, just like you wake up in the morning and in the evening or at night, you're going to go back to sleep in the nighttime and you're going to wake up in the morning again. The cycles are all going to repeat all the time. Y como sabemos que todo se basa en ciclos, así como ustedes, bueno, si se levantan en la mañana es porque se fueron a acostar en la noche y al día siguiente va a ocurrir lo mismo. Okay, so as the diversity is there and then the Ice Age comes back, squeezing all of that life back together into a tiny bandwidth around our Mother Earth. Y como esa diversidad se expandió hacia todos lados, mientras la era glacial va llegando y va comprimiendo, compactando todo hacia el centro. Now let's say there's 100 species all over at the beginning. Para decir un ejemplo, imaginemos que hay 100 especies en todo el hemisferio al inicio. And then the Ice Age just comes squeezing everything into that tiny bandwidth. Y la era glacial hace que todo se compacte en esa pequeña parte central. Who knows? Maybe you'll have 50% of what was originally there. Maybe 70, maybe 80, maybe 30. Who knows the exact amount? But the fact is, as you know, that if you got 100% of something spread out over a fixed area, and that area then closes up, then that means the 100% of something is gonna be squeezed. You're gonna lose some of it. ¿Quién sabe cuánto quedaría? Digamos 50%, 70, 30, porque evidentemente mientras se compacta, pues en el camino algo va a perderse. So let's say before the first Ice Age, 100 bits of life on our Mother Earth. Entonces volvemos, si había 100 puntos de diversidad de nuestra madre tierra antes de la era glacial. And it's kind of like you want to bake a cake. You got all these ingredients. You're going to squeeze them all together into one tiny pressure cooker. And together they're going to come out to create one new thing. Y es como si quisieran hacer, digamos, un pastel, entonces tienen todas estas ingredientes que van a compactar para que se vuelvan una unidad. So what an Ice Age is it's a point of critical mass. Y lo que una era glacial representa es un punto de masa crítica. That's where just like you get to a certain level of mass on a cellular level, at a certain point, you reach critical mass and you become something larger.
Y cuando llegan a un punto de masa crítico, digamos, en un nivel celular, de repente van a crecer todavía más y van a hacer otra cosa. Leaving. You're leaving, kind of course. We'll see you tomorrow, all right? Yeah, good one. Maybe breakfast or lunch? Kind of course. Sorry I didn't see you today. See you tomorrow. Okay, kind of course. Ahora. Yeah. Evolution. It's what we're talking about. Y de eso estamos hablando, de la evolución. Okay, so an ice age is a pressure cooker. Y una era glacial es como una olla express, It's a filter. un filtro. And you've all heard of cold filtering. Y ya han escuchado de filtros fríos. And if you've never heard of it, well, you've seen it and you've heard it identified as something else. You've heard it identified as winter. Y si no lo han escuchado, pues lo han oído de otra forma con las palabras invierno. Winter is a cold filter. El invierno es un filtro frío. What does it do? Well, let's just consider leaves on a tree. ¿Y qué hace el invierno? Digamos, las hojas en un árbol. Okay, the leaves going by a cycle, live and die. Once they die, their bodies, all the leaf bodies fall to the ground. Las hojas, como van por el ciclo, van a nacer. Cuando llega el invierno, van a caerse hacia el suelo. And you're not supposed to rake them up and put them in garbage bags. And so your local garbage comes and takes them to somewhere. Y en la creación, ustedes no se pondrían como que a barrer todas las hojas para meterlas en bolsas de plástico y ponerlas a la orilla de su casa para que el señor de la basura se las lleve. You got to think of what happens to those leaves in the forest, Porque, ¿qué le ocurre a las hojas en el bosque, where there's no people. en donde no hay gente? Okay, what happens with those leaves is as they fall, there's a leaf and another leaf's on top, and there's some bugs that crawl in between and more leaves, and it rains and you got moisture, and all of this is compressing. En los bosques las hojas se van a caer y luego va a llover, va a haber humedad, va a haber algunos insectos que van a pasearse por ahí, luego va a haber más humedad y así las hojas van a empezar a compactarse. Now, combined with the rain in the early fall, Y si combinamos la lluvia en el otoño temprano, you have these layers of leaves and water in between, and then coming compact from snow and cold, that moisture staying in between those leaves starts the decompression of all of that mass. y tienen toda esta humedad generada por la lluvia, por la temperatura, y después empieza un proceso de descompresión. Wait, not decompression, decomposure, sorry. No de compresión, sino de descomposición debido a la presión. So in those leaves, you got bugs, you have dead animals, you got animal poop, you got all kind of stuff that's dead, that's within that mass, that biomass. Y en estas hojas tienen todo tipo de cosas. Tienen las cacas de los insectos, tienen los cuerpos muertos de los insectos, todo ese tipo de material que va a ayudar a la masa. Now, what you can't see in the wintertime is what's going on under the snow. Just like in an ice age, you cannot see what's going on under that ice pack, on the level of the ground where it's being compressed. Y como en el invierno ustedes no pueden ver lo que está ocurriendo abajo de la nieve, bueno, de la misma manera, cuando las hojas están compactadas, pueden ver ustedes la superficie, pero no pueden ver lo que está ocurriendo abajo a nivel de la descomposición, de la vida que esto genera, de la compresión. But the cold on top is not the cold that you have within that biomass. Porque el frío que se experimenta afuera no es la misma temperatura que se vive en esa biomasa. That biomass is melting the frozen snow on top. Esa biomasa es la que está derritiendo la nieve congelada encima. And as it melts right there on the microscopic level,
the decomposure of leaves, of animal poop, of animal bodies, flesh, bones, everything. All of these being compressed and decomposing together is the cold filter of these things from a state of being, let's say, where it could be like a negative, being cold filtered into a positive that will then be able to be filtered back into our Mother Earth. Y conforme esta nieve va más bien esta biomasa va derritiendo la nieve encima, esta agua derretida va a seguir filtrándose hacia esta biomasa y esta agua va a facilitar que la descomposición acelere, lo que significa que es un proceso de filtración para que esta agua que está encima vuelva de vuelta hacia nuestra madre tierra y cause el ciclo de regeneración. And then, of course, in the springtime, for just one winter season, in the springtime, then as the snow melts, then all of this process becomes more speeded up. Y por supuesto que en la primavera, cuando este proceso va a ser mucho más evidente y contundente, pues todo se acelera. And so, instead of having a dead body just laying there on the ground of an animal or whatever, think of a long time ago, dead body of a dinosaur. That's a pretty big thing, just laying there on the ground. Entonces, en lugar de tener nada más un cuerpo de un animal que esté ahí en el suelo, imagínense hace muchos años un dinosaurio, sus cuerpos eran una gran masa. This could, of course, if it's just left there, let's say there's a dead body left right next to you and you're just there, well, eventually, you know, that could turn rancid and even poison you just by you breathing it in. Y se sabe que si se deja un cuerpo a la intemperie que ya está en proceso de descomposición y ustedes están al lado, pues les puede inclusive hacer enfermos porque el proceso de descomposición, si ustedes lo respiran, pues puede ser tóxico. But the winter is a cold filter of all these things. This is a reality. Not everything that dies is buried or has some animal come and eat it and it just disappears like that. There are some things that just die and are left decomposing. Pero el invierno va a actuar como este filtro frío, porque no significa que todos los cuerpos sean enterrados o sean consumidos por algún carroñero. A veces los cuerpos solamente son dejados ahí y se descomponen por sí mismos. So anything decomposing is a health hazard. It's a health risk, not only to us, to other things. Y algo que se descompone es un peligro no solamente para nosotros, sino para todo lo viviente alrededor. So the short winter cycles is not only just a cycle of heat, hot, and cold, but it fills the role of cold filtering any of those type of negatives off of the body of our Mother Earth. Y el ciclo del invierno va a permitir poner este filtro frío sobre el rostro de nuestra madre tierra para poder deshacerse de estas amenazas potenciales. The cold filter allows for a healthy separation. Y es el filtro frío el que permite que haya una separación saludable. Okay, so this identifies, just to identify that ice ages, like the winter, is a time of evolution. Todo esto para decir que las épocas frías como el invierno, este filtro frío, es una época de evolución. Now, within the people of the Longhouse, winter is the time of the mind. Y dentro de la gente de la casa larga, el invierno es el tiempo de la mente. You're inside, you know, this is the time where people are sharing knowledge, information of the stories of creation, the knowledge of planting seasons, the cycles, everything. So wintertime is a time of intellectual, introspective, while also intellectual, what would we call it? Expansion.
Y entonces el invierno se vuelve una época de reflexión, es decir, estamos adentro, no salimos tanto y es una época en la que podemos sentarnos, platicar, dialogar, reflexionar sobre asuntos, compartir conocimiento y poder expandir nuestras capacidades intelectuales. Okay, so all of this said to identify that the time of seven dancers is a time of evolution. Todo esto para decir que la época de los 7 danzantes es una época de evolución. Okay, so we're going to relate the story of the seven dancers, what happened, the conditions, all of that. Entonces vamos a contar la historia de los 7 danzantes, cuáles eran las condiciones en la época. Okay, so this is a basic, like one size fits all generic prophecy. Entonces, digamos que se trata de una profecía generalizada que corresponde a todos. Everybody throughout 5 nations, Longhouse Confederacy territories, all knows of the story of the seven dancers. Y todo mundo dentro de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga ha escuchado y sabe acerca de los 7 danzantes. But it is also a story that has gone beyond just the people of the Longhouse. So there's many nations who know of this. Pero también es una historia que ha llegado más allá de las 5 naciones porque varias naciones conocen la historia. Okay, so some things that we're going to relate, it may seem out of place. Like you might think we're talking about apples, and then all of a sudden you're going to hear a very short thing about oranges. Y alguna de las cosas puede que piensen que no entran muy bien porque pueden que estemos hablando de manzanas, pero también vamos a hablar un poquito de naranjas. It's because everything that we're going to talk about tonight is all part and parcel to the seven dancers, but not all of them may be directly connected. You got to take something from over there, way down and way over here and connect them. Y es porque de lo que estamos hablando, todo está conectado a los 7 danzantes, pero puede que hablemos de una cosa que está por allá y que se tiene que conectar a otra que está por acá. So if you know the story of the seven dancers and you think that, hey, I left this out or I said something that wasn't or whatever, bear with me, wait until we go a whole cycle with this, because we're not only conveying the prophecy, what we're doing is we're drawing the parallels in so-called non-native science so that everybody can make sense of what we're going through collectively. Entonces, si ustedes conocen la profecía de los 7 danzantes y dicen, ya dijiste algo que no va, o te saltaste una parte, o te faltó esto, bueno, ténganme un poquito de paciencia porque lo que voy a hacer es hacer los paralelos con la ciencia no indígena para que podamos entender todos acerca de lo que estamos hablando. Okay, so story of the seven dancers this is once creation is up and running and the people of the Longhouse are here. We did not yet have Guyana Skanagoa. We did have 4 sacred ceremonies, but not yet Great Law of Peace. Entonces estamos hablando de la gente de la Casa Larga antes de la Gran Ley de la Paz, es decir, todavía estamos dentro del ciclo de las 4 ceremonias sagradas, pero aún no hemos establecido la paz. So as long as you're at peace, you've attained it, well, there's no need for laws that deal with violations against peace. Y si ustedes están viviendo en paz, es decir, la han alcanzado, pues no hay necesidad de hacerle frente a leyes que van a tratar violaciones que atacan dicha paz. So there was a time on earth, just like in our lives, where we were living in peace upon the earth. And just to draw the parallels for us to understand, this might be the equivalent of when you were a baby in the maternity room, when you were living in peace here on the earth. Y en nuestra vida es, digamos, si hacemos el paralelo a nosotros cuando somos niños, tal vez la época de paz es la época en la que ustedes están antes de abandonar el cuarto de maternidad cuando acaban de nacer. So as babies, we're all just in the maternity room crying, and we're all at peace. So there's no need for law. Y como bebés, pues estamos todos ahí en el cuarto de maternidad, estamos llorando, somos bebés y bueno, vivimos, no necesitamos ningún tipo de ley. Now, as soon as the babies get big enough and they get toys and the first person gets angry at the other person for taking their toy and hits them, then it becomes necessary to
introduce law. Y cuando los bebés se vuelven grandes, crecen y empieza a haber juguetes y un niño le quita el juguete al otro y el otro le pega, bueno, ahí ya vemos que en esa interacción hay necesidad de una ley. But without violations, then the people are living within ceremony. Life itself is ceremony. Pero sin violación alguna, la vida es una ceremonia en sí, la existencia es ceremonia. So the people were living within the 4 sacred ceremonies. Entonces la gente vivía dentro de las 4 ceremonias sagradas. And the 4 sacred ceremonies is conveyed in the Ahonda Gadi Wadekwa. Y estas 4 ceremonias sagradas son narradas en el Ahonda Gadi Wadekwa. There is spirit, El espíritu, blood, la sangre, body, el cuerpo, and then the balance of living in balance within this body that we have been given. y luego el equilibrio, es decir, vivir en equilibrio dentro de este cuerpo que nos ha sido otorgado. So these are the 4 sacred ceremonies that the people were living by. Y es en estas 4 ceremonias que la gente vivía. Now, they got to a point of critical mass, Y llegaron a un punto de masa crítica, of where the society was growing. en donde la sociedad estaba creciendo. And as that society grows, then corruption is not necessarily introduced, but it's becomes an option. Y mientras la sociedad crece, pues la corrupción se vuelve una opción. Where, like those babies all sitting there in the room together playing, and they all got toys, but one wants to hoard and take those toys and doesn't want the others to play with their toys. Es como los bebés van a estar jugando y de repente hay juguetes y uno quiere acapararlos todos y no le quiere prestar el juguete a nadie. So this sparks action, reaction. It sparks political response. It creates ambassadorial level thoughts within the minds of the people. Y esto genera una acción, una reacción y comienza a generar este tipo de pensamientos de embajada, de diplomacia hacia el otro. And when you get there, like I said, there's possibility of corruption being introduced to the people. Y cuando se llega ahí, pues hay una posibilidad de que la corrupción permee entre la gente. So what happened is within the Longhouse, the parents, the elders started to become corrupt by this new phase of life they were experiencing through this critical mass expansion. Y lo que ocurre es que en la casa larga fueron los adultos, las mamás, los papás que empezaron a ser, digamos, captivados por esta corrupción debido al crecimiento de la casa larga. So the people started to forget the ceremonies. Y la gente comenzó a olvidar las ceremonias. And when you know that we're talking about the 4 sacred ceremonies, we're identifying, they're forgetting about their origins, the things that gave them life. Y cuando hablamos de las 4 ceremonias sagradas, hablamos del origen de la gente, de todo aquello que les da vida. Okay, so make a long story short, ceremonies were stopped. This means elders are no longer in the Longhouse teaching, showing the children how to live, how to conduct themselves socially and politically. Y para hacer de una historia larga algo corto, significa que los niños ya no podían aprender cómo ser humanos correctos, es decir, cómo interactuar sin ser arrogantes, sin ser acaparadores, cómo tener una interacción pacífica en el seno de la casa larga. So, as the elders started doing this, this is where the elders live, where they're doing these things. Y fueron los adultos los que empezaron a hacer este tipo de cosas y lo hicieron pues allí en donde viven. Now, where they live is in the Longhouse. This is where the ceremonies are rooted. Y en donde viven es en la casa larga, porque es ahí en donde se llevan a cabo las ceremonias. So, they stopped doing the ceremonies. Y dejaron de hacer las ceremonias. So here's, let's say, for instance, like here's a smudge bowl.
Digamos, por ejemplo, aquí tenemos este bol que utilizamos para la salvia It's for smudging. y es para eso. Now, take the sage out, Y ahora, si le sacamos la salvia, and what's this bowl now? este bol, ¿para qué sirve ahora? What's going on in that bowl? ¿Qué ocurre dentro de él? Well, you take the ceremony out of the longhouse. What's going on in that longhouse? Bueno, si sacas a la ceremonia de la casa larga, ¿qué va a ocurrir en la casa larga? Well, today you can look at the example of what's going on in the non-native world. That's what was happening in the longhouse. Bueno, hoy se puede ver claramente lo que ocurre en el mundo. Eso es lo que ocurría en la casa larga. Well, what is going on in the non-native world? ¿Qué está pasando hoy en el mundo no indígena? If you're not carrying out the ceremonies, then the opposite is what happens. Si no se llevan a cabo las ceremonias, pues lo que va a ocurrir es lo opuesto. Let's see, what was the ceremony? Spirit, blood, body, balance. ¿Cuál era la ceremonia? Espíritu, sangre, cuerpo, equilibrio. So if you stop doing these ceremonies, what do you have? Y si se dejan de hacer estas ceremonias, ¿qué les queda después? You're spiritless. Ya no tienen espíritu, You got bad blood. tienen mala sangre, Your body is corrupt. su cuerpo es corrupto, No balance. ni ningún equilibrio. Meaning, the only thing that's there now in the people is war. Lo que significa que lo único que hace la gente ahora es la guerra. And so the children were not war. The children are love. Y los niños pues no eran de la guerra, porque los niños son amor. And the children remember the ceremony. Y los niños recordaban la ceremonia. But they seen that their elders left the ceremony. Pero vieron que sus adultos abandonaron la ceremonia. That how can you do that? That's crazy. That's suicide. That's putting the noose around your own neck and tying it off and jumping off a cliff. Pero ¿y cómo puede hacer eso? Es suicidio, es el equivalente de amarrarse la cuerda y hacerse el nudo y aventarse a un barranco. So the children were as love. They're not corrupted like the parents, like the elders. Y como los niños son amor, no están corruptos todavía como sus adultos, sus padres. So the children still wanted love. Y los niños todavía querían el amor. And so the children still wanted the ceremony. This was what's in their heart, in their mind, just like you or anybody. When you hear this, Y los niños querían la ceremonia y lo tenían en su corazón, porque quien sea que escuche ese sonido, this automatically draws you back to something that you yourself can't even remember. les jala inmediatamente algo que ustedes mismos ni siquiera pueden recordar. It draws us back to when we ourselves were in the womb of our mother, listening to her heartbeat. Porque nos lleva a aquel momento en el que estábamos dentro del vientre de nuestra madre, en el que escuchábamos su latido de corazón. So the children, because the parents stopped the ceremonies, no more ceremonies in the longhouse. What's going on in the longhouse then? Only like we said, only craziness, only fighting, anger, aggression, war. Y los niños se dieron cuenta que las ceremonias se pararon. Entonces, ¿qué iba a haber en la casa larga? Pues todo lo contrario: enojo, odio, guerras, luchas, batallas. And this is what all the elders were doing in the longhouse. Y eso es lo que todos los adultos estaban haciendo en la casa larga. They were at their most sacred time, Y estaban dentro del tiempo más sagrado, at the completion of a cycle. en la completud de un ciclo. And they're all inside the longhouse and they're arguing across the floor at each other. Y todos están dentro de la casa larga y se están peleando en el piso del consejo. And some are even turning to fighting, and some fights are even turning to killing. Y algunas de estas peleas se vuelven realmente una batalla aguerrida y que inclusive resulta en una muerte. It's insanity, insane world to bring children into something like that. Y es una locura, es un mundo completamente loco el traer niños al mundo en esas circunstancias. So
The children weren't allowed inside the longhouse because the elders were too busy fighting amongst themselves, leaving behind the ceremonies. Entonces los niños no eran bienvenidos en la casa larga para las ceremonias porque los adultos estaban peleándose todo el tiempo, estaban muy ocupados con eso. And as we know, that ceremony provides knowledge, understanding, it provides purpose, spiritual balance, it provides everything. Y como sabemos, es la ceremonia en la que va a proporcionar todo, va a proporcionar el balance espiritual. And this is what parents are supposed to provide for their children. Y es eso lo que los adultos deben de darle a sus niñas, sus niños. But the parents stopped and the kids grew up in that and they still wanted it. They knew the power, the truth in it. Pero las mamás, los papás dejaron de hacer las ceremonias, pero los niños todavía las querían porque sabían la verdad y el poder que reside ahí. So there was a 12-year-old boy that had led the children away from the longhouse. Entonces hubo un niño de 12 años que sacó a los niños de la casa larga. And at that time, you can't even say the longhouse because it was just a shelter. Y en ese momento ni siquiera se puede usar la palabra de la casa larga porque era, digamos, un refugio. That shelter had ceased to be the living body of the people. Porque ese refugio había dejado de ser parte del cuerpo viviente de la gente. And so, just like a snake or a lobster that has to shed their skin. Y como una serpiente o un cangrejo que va a cambiar su piel, The children knew that they had to shed that skin. los niños sabían que tenían que quitarse esa piel también, dejar esa piel atrás. They had to get away from that body, that shelter that was no longer a living house. They had to get away from that dying shelter, that dying body. Tenían que alejarse de ese cuerpo que ya no era un refugio, tenían que separarse de ese cuerpo que estaba muriendo. And so this 12-year-old boy there was 8 of them in all, led them in the ceremony because the elders weren't doing it and they wanted love, so they had to continue in love. Y este niño de 12 años se los llevó y empezó a guiarles en las ceremonias porque aún las recordaba y él sabía que necesitaban el amor y entonces eran 8 niños en total. So as that 12-year-old boy started to sing the song and carry out the ceremony, that his elders showed to him, that the elders starting to dance, following behind him, they started to rise, to lift off of the ground. Y mientras este niño de 12 años empezó a cantar y a danzar de acuerdo a las ceremonias que sus adultos le habían enseñado, los otros niños empezaron a seguirle y paulatinamente empezaron a levantarse del suelo. And as they started to rise off the ground, the higher they got, you could imagine, like maybe even just a foot off the ground, you might be, whoa, what is this? But you're not going to be scared, if something's going to happen. So maybe you might rise maybe 10, 15, 20 feet off the ground before you start to become a little bit concerned. Y mientras empezaron a levantarse, conforme iban avanzando, se iban levantando más, entonces tal vez tendrían que estar a unos, digamos, 15 metros de altura, no, tal vez no tanto 10, como para empezar a preocuparse realmente. So little girls and boys behind him, varying in ages, he's the oldest, down to old enough to be able to walk. Y los otros niños eran más jóvenes que el de 12 años, hasta el más jovencito que tal vez apenas empezaba a caminar. As they're rising, then the younger ones start to get afraid, start to get scared. Y mientras van alzándose, los más pequeñitos empiezan a tener miedo, a asustarse. And they start crying. Y empiezan a llorar. But the oldest one told them, don't look down. Don't look back. If you do, you're gonna fall. Pero el más grande les dijo, no se asusten y no volteen para abajo, porque si voltean para atrás, van a caerse. And by this time now, they're high enough off of the ground that if you did fall, maybe 30 feet, you're scared of that because you know that if you fall that high,
you're gonna get broken bones. You're maybe even gonna die. Y en ese momento pues ya era motivo de preocupación porque si se encuentran a 10 metros se dan cuenta que si se caen va a haber tal vez huesos rotos y inclusive una probabilidad de que mueran. So don't look down, just keep dancing. Entonces les dijo, no miren para abajo, nada más sigan danzando. Keep your mind in the song. And it's not just that they were dancing, they're singing also. So this is a song, they're singing and dancing. Y conserven su mente en la canción porque no están nada más danzando, sino que hay una canción que les hace danzar. Now, this is something that was shown to them. Y esto es algo que se les mostró, It's not something that they came up with. no es algo que ellos hayan inventado. The Longhouse provides logic, law, knowledge of how to deal with any scenario. La Casa Larga ofrece la posibilidad para poder hacerle frente a cualquier escenario. And so the four sacred ceremonies provides this. This is the foundation of your being. Y son las 4 ceremonias sagradas que ofrecen esto, que se vuelve la fundación del ser. So whenever anybody is confronted with something so life-changing that it could kill you or alter your life, this is when the mind, anyone, can access back to those original 4 sacred ceremonies. Y cuando alguien está confrontado a hacer una decisión que pueda inclusive ser de vida o muerte, es ahí en donde pueden tener acceso a este conocimiento de las 4 ceremonias sagradas. Because it is a living, breathing part of you and I. This is a reality of creation. We're here. We have physical matter. There is living processes that have happened. It's a matter of fact. Porque es una parte viviente, es decir, es un hecho que estamos aquí, somos vivos y todo proceso viviente tiene un origen, un fin, un proceso. So the kids just tapped into what they knew, what was shown to them. And what the truth of what was shown to them is stay true to the ceremony. And as they were confronted with this ugly corruption on earth, war, that they had to stay true to love. They had to dance away from war. Y los niños siguieron siendo fieles a lo que habían aprendido, sabían lo que era la ceremonia, sabían que si se concentraban en este canto, en esta danza, y no volteaban hacia abajo para ver la guerra, iban a poder seguir adelante. So as they started to rise high enough, now others began to see and take notice that, hey, look at, they're rising into the air, and their friends and their relatives started to get scared, started to yell to the people, their parents, the elders that were in the longhouse, come out here, come out here. Y mientras empezaron a levantarse y ya era muy alta su danza, la gente en la tierra empezó a darse cuenta, entonces ya eran su familia, sus amigos que empezaron a salir y decir, miren, ya se van, están yéndose, ¿qué pasa? Y ellos empezaron a hablar. And so when they come out, they see their children are rising into the air. Y los papás que están en la Casa Larga escuchan esta conmoción, salen y ven a sus hijos que se están levantando en los aires. And first response of the parents is like, fear, terror, shock. What the heck is going on? Come back. Screaming to their kids, come back, crying, come back. Y la primera respuesta de los papás es ver a sus hijos y asustarse y decir, empezarles a gritar y decir, vuelvan, regresen. Don't forget, these were people who had already kicked their children out of the longhouse. Pero que no hay que olvidar que los papás, los que primero habían sacado a los niños de la Casa Larga, They already stopped providing for their children. ya habían dejado de cuidarles. They already showed their children and filled their lives with anger, aggression, war. Y ya habían llenado las vidas de sus niños con guerra, con agresión. So what would it mean? I mean, you beat your child, tell your child you hate them, and then you tell them you love them. Is that going to mean anything to your child? ¿Y qué significa esto? Es decir, se la pasan golpeando a los niños, pero después les dicen que los quieren. ¿Qué les va a dar como mensaje a los niños? Well, what it will mean to your child is that you are crazy.
Y lo que les va a querer decir a los niños es que ustedes están locos. And this is what the children were dealing with. They were stuck in a crazy world where their parents, their adults, no longer resembled what they knew Ungwe was, what a true being was. Y es eso lo que los niños le hacían frente, que sabían que sus madres, sus padres ya estaban tan lejos de la instrucción original que ya no eran los seres humanos que debían ser. So here they are, these 8 children dancing, they're rising off of the earth. Their friends hear them screaming to the inside. Their parents come out, they see them, they're crying, come back, come back. The eldest one who's leading them, singing and leading the ceremony, tells them, don't listen. Don't turn around. If you do, you're going to fall to the earth and you're going to die. Y él es aquí, y los niños en su ceremonia, danzando, cantando, y empiezan a escuchar los gritos de sus padres, y el niño de 12 años les dice, no volteen para abajo, porque si voltean se van a caer y van a morir. And the parents knew it also. Y los papás lo sabían también. That they knew there was something happening here, that they had done something so wrong in the Longhouse, kicking their children out, altering the humanity from what it's supposed to be to being that of war. Sabían que habían hecho algo completamente incorrecto, que habían alterado la identidad original de la Casa Larga de vivir en paz y lo habían transformado en guerra. So the elders knew themselves that this was a corruption that they had brought on onto themselves. Y los adultos sabían que se trataba de una corrupción que ellos mismos habían ocasionado. But they were still crying to their children, come back. Y aún así estaban llorándoles a sus hijos y les decían, vuelvan. And the youngest one, a little girl, just now, mind you, only able enough, young, old enough to just be able to walk, to barely be able to stand up on their own. Y la más pequeñita, que era una niñita que apenas empezaba a caminar por sí misma, And they hear their mother crying, escucha a su mamá llorando, come back. vuelve. And that little one listened to their mother. Y esa pequeñita escuchó a su mamá. And when they turned to look back, this is when they had fallen out of the action that was of evolution that was taking place. Y cuando volteó para abajo, es ahí en donde dejó de seguir en el proceso de evolución que estaba ocurriendo And she fell back to the earth. y se cayó de vuelta para la tierra. And as she did, she burnt up, Y mientras lo hacía, se quemó. caught on fire. And this is what the people today call or refer to as a shooting star. Se encendió y eso es hoy lo que la gente se refiere como una estrella vigilante. But that shooting star, that is that little girl, what you're seeing, what you know now today, this is like a comet or an asteroid. Y hoy cuando lo vemos en el cielo, vemos algo que pasa rápido, pues se trata de un cometa, un asteroide. And what is that to our Mother Earth? ¿Y eso qué significa? ¿Qué función ejerce sobre nuestra madre tierra? For you to understand what a comet or asteroid is to our Mother Earth, you would have to compare it to the DNA process of that enzyme in between the double helix that captures the speck of nothing passing by, takes it and puts it in between the 2 rungs of double helix to create physical matter. Para comprender de lo que se trata un cometa o un asteroide sobre el rostro de nuestra madre tierra, ustedes tendrían que compararlo al doble hélice del ADN y a estos escaloncitos que están en medio y a la enzima que va a venir a seleccionar aquello que va a ser capaz de construir esos escaloncitos o que no va a ser parte. So she, that little girl who fell back to the earth, she is the stuff of life. That little girl, which is a shooting star, no, as a comet or an asteroid, is the stuff of life for us here on earth to give us what that little girl represented in that line of dancers.
Y esa estrella fugaz es lo que le da a la gente aquí en la tierra lo que esa pequeña niña representaba en esa línea de danzantes. Okay, so when this happened, the other ones, of course, just imagine if you were the one just in front of that little girl who just fell. Y imagínense para los otros que estaban danzando, si ustedes ven lo que le ocurre a esa pequeñita mientras ella danzaba, It would be very real for you. You would know that not to look back. If you did the same, that would happen. How could you tell? You're not looking back and seeing this happen, because if you did, you'd fall too. It's because you're aware of it. You're right next to her. You're in the waterverse and you could feel the vibration. y si ustedes están danzando y ven a esta pequeñita que cae, bueno, ustedes sabrían que no tienen que voltear hacia abajo, y es lo mismo en el aguaverso. Si una estrella cae, no tienen que inclusive verla, sino que lo van a sentir, porque son las ondas vibratorias del agua que les van a hacer saber. And so they kind of became not so much scared, but more, I don't know, more committed, say. Y entonces se volvieron como no asustados, pero decir más comprometidos. And so what they done is they continued dancing. They continued following the eldest that was leading them in the song and the ceremony, and they rose up into the skywall. Y lo que hicieron es que se concentraron más en seguir al niño que les estaba dirigiendo y siguieron levantándose hacia el mundo del cielo. And they became a star pattern that everyone on earth is familiar with. Y se volvieron un patrón de estrellas que todo mundo conoce hoy. It's the most famous star pattern. It's the focal point of the cosmos for everyone on earth. Que es la constelación de estrellas más famosas y es un punto de focus en el mundo entero. Did I say star pattern or star system? Star pattern, star system. You know what I mean anyway. So who knows what the star system is that I'm talking about? ¿Y quién sabe de qué constelación de estrellas estoy hablando? What is the most predominant star pattern, star system in the night sky that everyone on earth knows? ¿Cuál es el conjunto de estrellas más predominante que todo mundo conoce? I don't know in English, but is it la Grande Ours? The Big Dipper. Yeah. Okay. Okay, now everyone on earth has a closed off knowledge of that. Y Franz dice, se trata de la Osa Mayor y es exactamente ese. Y todo el mundo tiene conocimiento acerca de eso. Can you go out there and just get a little pot? Any pot with a handle. When you think of Big Dipper, you're thinking of something that has a very specific shape to it. Si se piensa en la Osa Mayor, bueno, podemos pensar en algo que tiene una forma bien específica. So the mind automatically, when you hear Big Dipper, the mind automatically is kind of isolated to that image. Y cuando se habla de la Osa Mayor, inmediatamente como que el cerebro va a asociarlo a esta imagen. This is you might, it's a pot, but you can say it looks like the Big Dipper. Bueno, obviamente esta es una cacerola, pero la podemos asemejar a la Osa Mayor. Okay, so your mind is closed off into this restriction. Y su mente está como encerrada por el confinamiento de esta percepción. But if we could share the star pattern. Pero si podemos compartir justamente la imagen de la Osa Mayor. Okay, so see, and when we look to the nighttime sky, we're not even seeing that because there's no lines in between it, as you know. Pero en la noche no podemos realmente ver esto porque no vemos las líneas que la conectan. So we're just seeing these 7 stars. Entonces nada más vemos las 7 estrellas. And these 7 stars are, in fact, the 7 dancers. Y estas 7 estrellas son de hecho los 7 danzantes. But take that line out of there, and you're not going to think of a dipper.
pero saquen las líneas de ahí y no van a pensar en una osa. Instead, what you're gonna see is you're gonna see a spiral. De hecho, lo que verían en su lugar sería una espiral. You're looking at a spiral there. Ahí están viendo una espiral. What star in the night sky is in a fixed position? ¿Qué estrella en el cielo está en una posición fija? North. And which one is it in this star pattern? La estrella del norte. Y entonces, ¿cuál sería en este patrón de estrellas? Is it this one? Top of the answer. I'm not sure which one it is there, but it's in there. We know that the so-called North Star that's in a fixed position in the night sky does not move. Everything else rotates around it. It's within the Big Dipper. Because the Big Dipper is the spiral that the children, the 7 dancers, were dancing to. No sé This is not a line of dancers. It's a spiral. So think like DNA. No sé exactamente cuál sea la estrella del norte ahí, pero es alrededor de la estrella del norte que el resto se mueven. Entonces hay que pensar en términos de una espiral como en términos del ADN. Now, from where? Where on earth is the how would I say this? Where on earth is the vantage point from where we see everything rotating around that one star? ¿Y en dónde en la Tierra podemos observar ese punto en el que todo circula alrededor de una estrella? Well, the vantage point here on earth is from wherever you are. Y a partir de donde ustedes se encuentren. You are the vantage point. Ustedes son este punto central. So you are the starting point, Entonces ustedes son el punto de partida and the end point is the only fixed position that you can see in the waterverse. y el punto de llegada es ese único punto fijo que ustedes pueden ver en el aguaverso. And so the only fixed position that you can see is within the star pattern of the Big Dipper, Que se encuentra dentro de este patrón de estrellas de la Osa Mayor, the 7 dancers. los 7 danzantes. So if you're at the end of a line Entonces, si están al final de una línea of trillions and trillions of cells, de trillones y trillones de células, well, you might not be able to see specifically to the front of that line. puede que no sean capaces de ver específicamente al frente de la línea, But in the night sky, you can look up and you can see where all of this mass, starting from you, through our solar cell, through our galactic cell, to the body of Sky Woman, how we are in that continuum of that spiral of DNA right to that central point. This is where everything takes on a critical mass and comes into a larger reality. pero en el cielo de la noche es a partir de ustedes que pueden tener ese anclaje al punto central de la espiral de los 7 danzantes, que es la Osa Mayor, hacia el punto más amplio del aguaverso, y es a partir de ahí que ustedes tienen esta percepción de el ADN. My son just came in, had a little distraction there. Mi hijo acaba de llegar, entonces me distrajo. Okay, so the 7 dancers is about evolution. It's how from within your body, every single cell within your body takes on or adds to a collective, to add to a critical mass, to take on next level of existence, next level of consciousness. Y los 7 danzantes es como a partir de un individuo se puede crear una conciencia colectiva para que al momento de ser aplicada en la colectividad pueda crear un nuevo grado de conciencia. Okay, so there we go.
So that's where the 7 dancers are dancing around into that spiral. Y es aquí que los 7 danzantes están danzando dentro de esta espiral. And this is what everybody views as, today they view it as a negative because in Nazi Germany, they use that symbol, to represent them. Y es inclusive hoy que la gente le ha dado una connotación negativa a este símbolo porque si lo vemos como está ahorita es lo que los nazis utilizaron como suástica. But what that symbol is there, it is the centrifuge, the same as what is here on our Mother Earth, here on when you look at the globe on the South Pole, it's the same centrifuge. Pero este símbolo es exactamente el mismo que el centrífugo que tiene nuestra madre tierra aquí cuando vemos el polo sur y su función en nuestra madre tierra. So that centrifuge, that like a tornado, which is that to say at the beginning and the end of the spirals of DNA. Y este centrífugo, como el tornado, es al inicio y al final, como el espiral del ADN. This is our vantage point into the future and into the past. Y esto es nuestro punto de entrada hacia el futuro y hacia el pasado. So we can see across all existence, not time. Time is not a reality. This is a false man-made construct. Y así podemos ver toda la realidad de la existencia, porque esa es la verdad, porque no podemos decir vemos todo el tiempo, porque el tiempo en sí ya es una construcción falsa de dominación masculina. Okay, so in the evolution of things here, of anything, that there's a point of critical mass where Y en la evolución de las cosas aquí, siempre va a haber un punto de masa crítica en el que, in order for you to get bigger, that you have to shed something. para que puedan crecer, tienen que dejar algo atrás. Just like you know that we're shedding skin off of us every day, Como lo saben, día con día vamos a perder partículas de nuestra piel. that would tell you that from a finite starting point, that after a certain point, there would be nothing left of us. Y eso indica que desde un punto finito a después no quedaría nada de nosotros. But the reality of skin falling off of us all the time, and we know that we're getting bigger, so there is some kind of inversion here in the understanding of what people call the laws of physics. Pero la realidad es que a pesar de que perdemos piel constantemente todos los días, seguimos creciendo. Entonces es como una especie de inversión de lo que la gente considera como las leyes de la física. Laws of physics are that if you had 100 drums, Las leyes de la física es que si ustedes tienen 100 tambores, por ejemplo, and we got rid of 10 of them, well, your amount of drums would be less than what you started off with. y nos deshacemos de 10, pues bueno, vamos a tener menos tambores que al inicio. But we know that life doesn't work that way. We know that if you take away 10, that it's actually exponentializing, it's making it grow. Pero sabemos que la vida no funciona así, que si quitamos 10, de hecho eso lo va a exponencializar, va a hacer que crezca. How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? We know that it's very clear, very evident in snakes when they shed their skin. We know of lobsters shedding their shell, and that is a little bit more unbelievable than a snake. A snake, it's easy for us to believe, but it's kind of unbelievable to think of a lobster shedding its shell. How does it shed its shell of its claw? It's all a hard outer shell, and yet it can just come right off of its body. Cuando vemos que una serpiente cambia de piel, bueno, puede ser más entendible, pero cuando hablamos de un cangrejo, ¿cómo es posible que esa piel que sea dura, es como el animal va a tener que salir de un cascarón para poder crecer? ¿Cómo podemos concebir que eso sea posible? And that's because the 4 sacred ceremonies are taking place on the cellular level. Bueno, esto es porque las 4 ceremonias sagradas están ocurriendo a un nivel celular. So let's see what this looks like when
that body is shedding its skin, its dead part. Entonces, digamos, ¿qué significa cuando el cuerpo está cambiando de piel, cuando está dejando lo viejo atrás? You've heard us say in the past that within the power of the light spectrum, that the color white, white light has an effect of to agitate, if you shine white light at an inanimate object, it causes shards of that object to leave it. Ya nos han escuchado decir en el pasado que cuando se proyecta luces de distinto tipo de color sobre un objeto metálico, cuando se proyecta la luz blanca, esto va a generar que haya una resistencia de parte del objeto y que inclusive pedacitos de su superficie sean como liberados en resistencia. There's been in the non-native world, anybody could check this out. Don't take my word for it, but as far as scientific experiments goes, I believe it was back in even the 1700s when the non-native first discovered the power of the colors of the light spectrum, and that white light is has a destructive power. Y en el mundo no indígena, si ustedes ven, pueden ir a hacer esta investigación sobre estos experimentos que está comprobado que la luz blanca genera este efecto. Now, white, we already identified this earlier. Where does this occur on the earth? When? What does an ice age look like? It looks like white. Y ya dijimos que el blanco es cuando hay una era glacial, bueno, ese es el color que vamos a ver. And we even identified cold filtering of just the one winter cycle upon our Mother Earth. E inclusive hablamos de este filtro frío en un ciclo de invierno de nuestra madre tierra. So now we're going to share with you this image of I think it's a gecko or a lizard. Entonces ahora les vamos a compartir esta imagen de un lagarto, me parece que es. And here you'll have the true exemplification of what happens on the cellular level and what the white actually is. Y aquí se ve realmente la prueba física de lo que ocurre en el nivel molecular y de lo que lo blanco representa. So white is an evolution. Entonces, lo blanco es una evolución. But you look at what the white part actually is in relation to the living body. Pero si se ve lo blanco en relación al cuerpo viviente, The white part isn't a part of the living body. la parte blanca no hace parte de la parte viviente. The white part only actually exists in the time of where there's no life. La parte blanca, de hecho, va a existir solamente en el tiempo en el que no hay vida. Tomorrow? All right, we'll see you tomorrow. We'll barbecue tomorrow. Sorry about that. My other son is just leaving. Ahora se va mi otro hijo, entonces perdón por esto. Okay, so when we're seeing seasonal change like winters, we're not really comprehending really what that is to the larger cycles of ice ages. Y cuando vemos cambios de estación como los inviernos, pues no estamos viendo el equivalente a las eras glaciales, por ejemplo. But the ice age, obviously, as you know, science points out that it is a naturally occurring cycle. Pero las eras glaciales, como se dice, es un ciclo que ocurre naturalmente. And so they identify what that ice ages come around every 7 to 14,000 years, something like that. Y dicen que las épocas de hielo van a venir cada 7 o 14,000 años, Or more, whatever. o más o menos. It really doesn't matter. I mean, none of us were around at the time of the last ice age anyways. So time really doesn't matter because none of us are going to be around to get through the next ice age anyways, either. Y bueno, ¿qué es en relación a nosotros? Porque nadie estuvo en la previa época de hielo, entonces tampoco vamos a estar en la que sigue. But it is a reality that we are aware of, even though it's not in our lifetime. It's not even in our human memory. It wasn't conveyed down to us through our living memory to say, hey, there was an ice age.
pero la realidad es que se encuentra en nuestra memoria colectiva y a pesar de que no la vivimos, sabemos que estuvo en nuestro pasado. So, what good then does this knowledge do? What Entonces- purpose does it serve? ¿De qué nos sirve este conocimiento? ¿Para qué? Well, can we go back to that image again of that gecko or that lizard? Podemos volver al dibujito, no, a la imagen del el lagarto. Okay, we, like on the body of our mother earth, we are the equivalent of like cells. Nosotros, como en el cuerpo de nuestra madre tierra, somos el equivalente de células. Because let's imagine that we're looking at, oh, okay, you got that, no? I thought you were having a hard time. Okay, so, what was I gonna say? Oh, okay, what's the purpose of having this knowledge? ¿Y cuál es el objetivo de tener este conocimiento? If you are spirit, Si ustedes son espíritus, meaning you have the ability to say move in between physical manifestation. lo que significa que tienen la habilidad de moverse entre la manifestación física. So there's a physical manifestation right there. Ahí hay una manifestación física. If you are spirit, Si son espíritus, would you rather be within the white or within the color? ¿preferirían estar dentro del blanco o dentro del color? When you're looking at that image, Cuando ven a esa imagen, if you are living spirit, si eres un espíritu viviente. so we hear here, here, inside the Longhouse, somebody says, be with the color, living in the color. Entonces aquí escuchamos a alguien que dice en la casa larga, pues dentro del color. Because obviously they're clear for us to see that those cells that make up that white, that they're not a part of the living body. Porque ahí obviamente se ve que las células que hacen parte del blanco ya no hacen parte del cuerpo viviente. Okay, now where else does white naturally occur? Okay, we said wintertime, the surface of the earth turns white. Ice age, the whole earth maybe 80% will turn white. ¿En dónde más ocurre esto que veamos lo blanco? Digamos, ya dijimos en el invierno, cuando la mitad de la tierra, digamos, va a volverse blanca. So when we look at, when we compare that, those cycles to ours, we cannot see when we're losing our white skin cells, because once those skin cells die, they turn white and they fall out. When they fall off of us, they're white. We can't detect that. Y cuando vemos estos grandes ciclos es como si no lo asociamos a nosotros, pero nosotros cuando perdemos las células de nuestra piel se vuelven blancas cuando se caen. So if there are larger things happening and we can't really detect, like our eyes can't see it, Y si hay cosas más grandes que están ocurriendo y nuestros ojos no los pueden realmente detectar, because it's not within our realm of critical mass, our cells can't see it. porque no se encuentra dentro de nuestro alcance de la masa crítica, digámoslo así. Just like the cells in your body, all they can see is the other cells. They can't see outside of the skin Como por containing it ejemplo, all. las células dentro de su cuerpo nada más se ven ellas mismas, no pueden ver a lo que se encuentra fuera de la piel porque la piel las está conteniendo. But for every cell in our body, there is a point of a starting point and a point of origin for every cell in our body. Pero para que cada célula de nuestro cuerpo exista, hay un punto de inicio y un punto de fin. Which means just like a point of origin, then within our body, a point where all these cells came in and a point where all these cells go out, leave our body. Lo que significa que hay un punto en el que nuestras células van a empezar en nuestro cuerpo y un punto en el que van a salir. Where is that point?
Can anybody identify? Este punto en donde se encuentra, ¿alguien lo puede identificar? Don't say where you go to the bathroom from. This is what some people automatically think. That would be the exit point. No. No piensen como lo que la mayoría de la gente pensaría, pues cuando vas al baño. Where is the point? Where did all your cells making up your body? Where was the entrance point into your body? Your solar plexus, your essence. De Where your todas, essence is. Where? Umbilical cord? Umbilical cord. de todas tus células, ¿cuál fue el punto de inicio y cuál fue el punto que es de partida? Y es justamente el cordón umbilical. When it's nice and sunny tomorrow or the next day and you're hot, go outside, lay there, relax your belly and watch when you're breathing what happens in the area around your belly button. Cuando se encuentren en un momento tranquilos, relajados, pueden acostarse y pueden empezar a respirar y empiecen a observar cómo se mueve el aire en la zona alrededor de su ombligo. Remember that science can point out today that when you were in the womb of your mother, you were carrying the eggs from your grandmother. Saben que la ciencia puede identificar que cuando ustedes se encontraban en el vientre de su madre, como dadoras de vida, estaban portando los huevitos de su abuelita. Remember also that in the first moon and a half of your gestation, when you're just a fetus in the womb of your mother, that no, wait, that's about 2 weeks, I think, 2 weeks into the gestation, of where for the first 2 weeks, you don't have a heart. There's no blood that you're pumping through your body. It's your mother's heart that you're functioning under. Y recuerden que en las primeras semanas de gestación, son las 2 primeras, si no nos equivocamos, no hay ningún corazón que late dentro del cuerpecito del embrio, sino que va a ser el corazón de la madre la que va a pompear la sangre. And we know that all the cells that go into a fetus to create it, just watch a growth of a fetus in a matter of 10 seconds and you'll just see like from nothing, from a blob, just go whoop, and there's a human. Y sabemos que todas las células a partir de ahí van a crecer y es como vemos como un feto de repente evoluciona hasta tener la figura completa de un humano. All of the stuff that fits into that little human, like a human suit, like you're stuffing stuff in there, all of those cells, how does it get into that human suit? Through the mother's umbilical cord. Y toda esa masa que va justamente a formar el bebé, ¿cómo llega a ese cuerpecito? Pues mediante el cordón umbilical de la madre. So this is where the water verse is. Y es ahí en donde se encuentra el agua verso, This is where you and I are. en donde ustedes y yo nos encontramos. We're always in the in-between. Siempre estamos en el entre dos, en medio. And so the in-betweens where we are is right here in your own individual belly button. Y el en medio en el que nos encontramos es en su propio ombligo individual, Connected directly to the Big Dipper, the 7 dancers. conectado al de la osa mayor, los 7 danzantes. Where are those 7 dancers going to? Estos 7 danzantes, ¿hacia dónde se dirigen? Can you show that image again of the stars going around? Si puedes mostrar la imagen de las estrellas que van alrededor de nuevo. So where are the 7 dancers of the Big Dipper, of what the people know, Big Dipper? Where are they dancing to? Y los 7 danzantes, o lo que la gente conoce de la osa mayor, ¿hacia dónde están danzando? How come it's just those 7 stars that we can see here from Earth dancing around a central point? ¿Cómo pueden ser solamente esas 7 estrellas que vemos que están danzando alrededor de un punto central? That's where your umbilical cord is directly connected to. Es ahí donde su cordón umbilical se encuentra directamente conectado. And that's where they're dancing to. It's how, if you were on one end of the strand of DNA,
Y es ahí hacia donde se dirigen. Si ustedes se encuentran en una hebra del ADN, or on the bottom, looking up, o digamos en la parte de abajo viendo hacia arriba, that's what it would look like. a esto se parecería. And you would know then, if you are seeing that, you're at the end of the line and you're going there to the front of that line, that's the front of the line. That's where you're going to. Y si ustedes están viendo esa imagen, saben que están al final de la línea y que se están dirigiendo al inicio. That's why all the people know that when you die, you follow the 7 dancers. Que es ahí. Entonces, por eso toda la gente sabe que cuando ustedes fallecen, siguen a los 7 danzantes. A lot of people will get lost. Mucha gente se perdería. Just like here in this world, in this realm, you know, a lot of people get lost. They lose their way. They become angry, aggressive. They fight, they kill, and then they're taken out of the gene pool. Como aquí en este mundo saben que la gente puede volverse agresiva, puede pelear y de repente, bueno, matan y son sacados de la reproducción genética. Okay, so there's a lot more to this, but right now I'm drawing blanks. I can't remember it all in specific order, you know, when I want to. Maybe in discussion, other points will come up. Y bueno, esto es como en breve, hay muchos más detalles, pero por el momento como que no me vienen a la cabeza. Entonces tal vez en la conversación puede venir más detalle. But this is basically the 7 dancers in a nutshell. Pero esto es básicamente los 7 danzantes en breve. And there's a lot more, like I said, a lot more to it. We could talk in many directions about it. Y hay mucho más con respecto a eso, porque podemos abordarlo en más direcciones. But that's pretty much it. If there is anything any questions anybody's got, or if anybody remembers, if there's anybody out there who can say, hey, what about this? Throw it in there. This might spark memory into other knowledge about it, bring up more complete information. Pero esto es en general, y entonces si hay preguntas, bueno, tal vez esto, o si alguien se acuerda de lo que se trata, tal vez esto pueda hacer que haya más piezas de esta información. Oh, but the reason why it's referred to as the 7 dancers prophecy ¿Y por qué se refiere como la profecía de los 7 danzantes? is because just like sunrise, if it's the first time that you see it, well, it might be just a one-time occurrence. Say, wow, look at that sunrise. Es como el amanecer, si es la primera vez que lo ven, puede que digan, wow, mira ese amanecer. But when you see it again, then you know it's a repeat cycle. So it is a prophecy of something that happens at these cyclical points. Pero cuando lo ven de nuevo, entonces saben que es un punto de ciclo recurrente y es exactamente eso. Los 7 danzantes se reproducen en ciertos momentos. Just like it's prophecy of that you will have growth. You will have spiritual growth, physical growth. Let's go with the physical. It's prophecy. You're gonna be a baby. You're gonna learn how to crawl, you're gonna learn how to walk, run, maybe fly, you know. It's prophecy that at these different stages, you're gonna grow, you're going to evolve. Como la profecía del crecimiento, es decir, ustedes son bebés, es garantizado que van a crecer, van a empezar a caminar, van a hacerse más altos, ese es el crecimiento esperado. Okay, so, yeah, that's pretty much it in a nutshell. Esto es entonces. Like I said, I could probably think of other things, but right now, off the top of my head. Como dije, podría pensar en otras cosas, pero eso es por el momento. Okay, so if there's any questions on this, well, now is the time we'll address these things. Si hay preguntas al respecto, vamos a hablar de esto. There's Kelly and Ayun that raised their hand, and there's also Celine here that has a question. Okay, let's go with Ayun first because of wait, where's the remote for the TV? Vamos a ir con Ayun primero porque como estamos en este encuentro para la gente del sur, No, that's not it. Where's the remote for the TV?
Pero y espérense un poquito porque necesitamos aumentar el volumen y estamos buscando el control remoto para la televisión para poder escuchar como se debe. Not be able to hear. You just say it's 9 already. What time is it? 9. 9? Okay. All right, well, let's just go to it. Ok, entonces Ayun, adelante, vamos a empezar contigo. So go ahead, Ayun, we're going to start with you. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Bueno, mi pregunta es sobre the North Star, la estrella del norte. My Sí. question is regarding the North Star. Si ustedes se refieren a esa estrella como si fuera evolucionando por la espiral de Kant, si tiene que ver con eso, y si tiene que ver con Hunapku. Do you refer to this star as if it is evolving in a spiral motion as the, ¿cómo dijiste? ¿Cómo lo llamaste antes de una Q? Espiral de Kant. De Khan, ajá. Like a Khan spiral, or is it also associated to the Hunap Q? Did you get it, Stuart? I don't really know what those, Akan is from the Mayan calendar. It's a serpentine energy that comes up, and it's by the people that story that is like, oh, it could be equivalent to the Kundalini, you know? Oh, how your okay, yeah, energy yeah. rises up like that. Yeah. And the Hunapu is that symbol, you know, of the Mayan that is like those spirals like that that can move like that. Nada más le explico a Stuart que cuál es el Kan, que es este como nahual de los calendarios, que es como esta energía serpentina que la gente que la estudia lo identifica como la Kundalini, o el Hunapu, que es este signo maya también, que es así, que puede ser como la espiral que da vueltas. yeah, there's, when we know now through modern science of the shape of our DNA, Cuando hoy entendemos, debido a la ciencia moderna, cuál es la forma de nuestro ADN, then modern science can say, oh yeah, this makes perfect sense, or it correlates with the practice or the conduct and the knowledge, spiritual belief of original peoples around the world. la ciencia puede decir que esto corresponde completamente con, digamos, la creencia espiritual o la práctica de los pueblos originarios alrededor del mundo. When we think of an alligator or a crocodile when they get their prey, Cuando pensamos en términos de un cocodrilo o de un aligator, si se dice así en español, cuando van a agarrar a su presa, that thing is put to death through the spiral. But in that same spiral, the alligator or crocodile is being given life. se dice lagarto. Entonces, cuando el lagarto agarra a su presa, va a darle la vuelta y de esa forma está capturando y aniquilando a su presa. Entonces, bueno, es la presa la que está perdiendo la vida en el espiral, pero al mismo tiempo es el cocodrilo o el lagarto el que está obteniendo la vida al mismo tiempo. So spiral carries the power of what is revealed to us today in a super collider. Y la espiral nos es revelado, por ejemplo, en lo que hoy se llama el superacelerador de partículas. It's the only place where the elements, the building blocks of creation exist, where you can actually touch one. Es el único lugar en el que los elementos de la creación existen de forma en el que inclusive puedes tocar alguno. You know, how many of us could split an atom in our body? You know, even if we cut our skin, that's not actually technically splitting an atom. ¿Quién dentro de nosotros, por ejemplo, podría cortar un átomo de nuestra piel, digamos, inclusive si para empezar pudiésemos aislarlo? We were talking about the other night too, about when you think of the spiral and the serpent. El otro día también estábamos hablando, digamos, si pensamos en la espiral, en la serpiente, And what we're identifying that this is evolution. It's the natural process. Evolution happens within there. y decimos que esta es la evolución porque es el proceso natural. So
Evolution, it means growth, means health. Y la evolución significa un proceso de crecimiento natural, que es, en otros términos, la salud, es saludable. You look at in the non-native world, the symbolage for health. Y si ves en el mundo no indígena cuál es el símbolo que ellos tienen para la salud, It's those two snakes, going around each other, and I don't know what's at the center. I don't know if it's Like a a sword or a cross or something. es este símbolo médico, ¿no? Que es como un bastón o una espada, no sabemos bien qué es, pero son estas dos serpientes que están alrededor así. But when you consider the non-native world, they're showing two serpents. Yes, this is the two powers, but at the center of it, they have a sword. What are they doing? What does that sword do with these two serpents? It slices them. It cuts them in half. So the reality of what non-native world identifies as health is they actually undo it. It's in the guise of health, but it's the corruption of how they can undo the very fabric of life. Porque en este símbolo, cuando contemplamos, sí hay dos serpientes, pero ¿qué hace una espada en medio? Significa que tienen el poder de dividirlo, de cortarlo, de destruirlo. Entonces, es eso exactamente el sistema de salud hoy del mundo no indígena. Tiene el disfraz de ser de salud, pero al contrario, termina con la salud. Okay, I don't know if that really answers your question, if it addresses it enough, but in relation to these other things, I would think maybe somebody who is more well-versed in those areas, that if we had back and forth, we'd see, yeah, they're exactly the same people. Entonces, no sé si realmente responde a tu pregunta, o a lo mejor si tuviésemos a alguien que pudiese tener más conocimiento, podríamos tener como conversación o intercambio de que eso efectivamente se trata de eso. Yeah. Una pregunta más, ¿puede ser? Chiquitita. Another little question, another one more. ahead. Si las estrellas que son centro de sistemas solares están todas conectadas, eso, si sienten ustedes o si saben, si están todas conectadas, si vamos en espiral hacia una estrella específica, si de ahí podemos ir a otras. So the question would be, if the stars that are at the center of every system, do you believe that they would also be connected one to each other, and all of them leading to a main star that would be leading them all at the same time? Yeah, this is, if we think of in the waterverse, a big spiral DNA. Si pensamos en términos del aguaverso, un gran espiral del ADN, We can actually see that in what's called the Milky Way galaxy. de hecho lo podemos ver en lo que se llama el Milky Way, que en español son las Pleiades, si no me equivoco. So if we pictured that, then the truth of it is that us within there is even, we'd be a cellular cell, the cell of a cell of a cell. We'd be so small within that, but yet our umbilical cord connects us to that one central focal point from each realm of existence, from each realm of critical mass, from this one into the next, the same way my umbilical cord connected me to my mother. Yes, we are always following our original mother, Skywoman. Si consideramos esa grandeza de ver que todas las estrellas están conectadas y que todo está al unísono, con un, digamos, cordón umbilical, de la misma forma en que nosotros estuvimos conectados al cordón umbilical de nuestra madre, esto significa que sí, efectivamente, todo lo que está vivo, que hace parte del aguaverso, sigue siempre la instrucción original de nuestra madre original, que es, al fin de cuentas, la mujer cielo. And this kind of stuff is just good to know. Y es bueno saberlo. You know, imagine if you were standing in a line of, you're born in it, and you're not getting out of that line until you die, and you're just standing in that line looking, where the hell am I? Where's this line going? Imagine if you didn't know. This is the non-native world. They got no clue what they are, who they are, where they are, when they are. They got no clue. But to have this knowledge centers you to know of what
what you are a part of. What is the continuum that brought me here and that I am following, that I am a part of? Porque imagínate hoy estar en una línea, pero ni sabes para qué es la línea y estás ahí parado esperando sin saber para qué. Esa es la equivalencia de lo que hoy ocurre en el mundo no indígena. Pero si sabes por qué estás dentro de una línea y que esa línea hace parte de algo continuo, bueno, tu experiencia de vida va a ser completamente distinta. And don't forget, if at any time in any of the discussions that we have about anything, you might have an epiphany all of a sudden tomorrow about something. And you'll fit it into the conversation that we had 2 months ago. And then you'll connect it to this one. At any time, anything that sparks your understanding or your ability to take the conversation to the next level, bring it in anytime. Don't worry or don't think that, well, it's not going to fit in this conversation or whatever. Any point in time where we can transcend to the next level, this is really the path of the seven dancers. Y en cualquier momento, si tienes una epifanía y que a lo mejor es algo que acaba de caer el 20 en la cabeza, pero que está relacionado a algo de hace 2 meses, que no importe, porque todo lo que hablamos, todo lo que estamos diciendo está ligado de una forma y esa es la forma justo en la que el conocimiento evoluciona. Entonces, algo que puede que no esté relacionado, pues no, al contrario, está íntimamente ligado. Entonces, a presentarlo para que esa conciencia colectiva también pueda crecer. Anything else? Any final closing statements? ¿Algo más que quieras decir para finalizar? Con respecto a las ceremonias, si danzar alrededor de un fuego emula ese movimiento y se coordina, se sincroniza el movimiento del universo aquí en la Tierra. Regarding the ceremonies, let's say if we dance around a fire, will that movement or motion will be exactly like emulating, like simulating, copying that movement of the water burst, and that will be reproduced here on Earth. Yeah, this is the reason why the people do it. Again, we'll go back to the most advanced technology on the planet, which is at CERN right now. Y es por eso que la gente lo hace aquí. Y si vamos a lo que se le llama aquí la tecnología de punta, que de hecho es la tecnología a la inversa, que es el acelerador de partículas en CERN. The most advanced technology is, it's a big centrifuge. Y es un gran centrífugo. And in there, science can figure out that they can conjure up things, elements that don't exist in our world. Y la ciencia misma dice que en ese lugar pueden conjurar elementos que no existen en el mundo real físico. How could that happen? ¿Cómo pueden hacer eso? Isn't it just a molecule? Actually, what is it? It's Particle it's an accelerator. electron. It's the electron that they separate and they send around. So it's not even a whole atom. It's not a molecule. It's just a part of it. So how could, by just spinning that thing around and around and smashing it against its grandmother, because it's the granddaughter and the grandmother. Because when they separate protons, neutrons, electrons, turtle, wolf, and bear to put in that centrifuge, that's the granddaughter that they're separating. And they send the granddaughter around at light speed and smash its head into its grandmother's head, annihilating the two of them. Y cómo ocurre es que ni siquiera van a enviar una molécula, sino que van a agarrar, digamos, el electrón del átomo, lo van a separar y ese lo van a enviar por todo el centrífugo a que se estrelle con su contraparte, que es realmente la nieta que van a enviar a que se estrelle con la cabeza de su abuela y en ese choque, pues las dos son anihiladas. So protons, neutrons, electrons, turtle, wolf, and bear. This is the dream of Sky Woman. These are the particles of dream manifestation.
Y son los protones, neutrones y electrones que son la manifestación del sueño de la mujer cielo. And this is the only way that you can manifest, that scientists can manifest, conjure, they say. They actually say conjure up a new element that does not exist. Why? Because it's the mind of Sky Woman that they're destroying, and from the bits and pieces that get exploded all over the place, then they take something else out of there. It's her dream. They're destroying it. The male dominance bastardizes it. Y es el sueño de la mujer cielo que están destruyendo, porque es la única forma en la que ellos pueden decir que van a conjurar elementos que no existen, porque van a sacar una parte de una molécula para mezclarla con otra, entonces es como el equivalente de desgarrarle una parte del sueño de la mujer cielo para ponerla con otra, es decir, es deshacerle su sueño. So there is a reality of a centrifuge. Y la realidad del centrífugo, Now, we know that when you're going at the speed of light in that particle accelerator, that's what can be done. Now, just slow that down, slow it down until you just got a bunch of people who are dancing around in a circle in ceremony, doing the same motion. They are also not conjuring up, they are working together to extract a naturally occurring peace and love out of Sky Woman's dream. y esto ocurre en el centrífugo del acelerador de partículas, bueno, y esto va a una velocidad impresionante. Si esto lo alentamos, vamos a ver a los humanos que efectivamente están haciendo su ceremonia de danza o de canto en este movimiento centrífugo, pero no lo están haciendo para conjugar ningún elemento, sino para justamente agradecer y reproducir los movimientos de la creación. So any spiral that we're gonna do, that we're gonna do on a ceremonial level, you know, people dancing. Y cualquier espiral que vamos a hacer como gente, cuando la gente está danzando en espiral, This will manifest in between us. If we're all standing here and let's say the circle is 20 feet in diameter and we're dancing around in ceremony, out of the center of us will manifest Sky Woman's dream, which means that one of us will have the receive the idea of what is to be done from this point where we are all at. We're at critical mass. Something else will happen from that. y es ahí en donde, digamos, si estamos en un círculo de diámetro de 7 metros, la gente está danzando, se genera esta colectividad y de ahí va a emerger la idea que le va a llegar a alguien de qué es lo que tenemos que hacer para seguir en armonía con la creación, y esto es ciencia. This is why in the non-native world, in the white man's world, they break the cycle, they break the circle, and they put everyone in straight lines. Y es por eso que en el mundo no indígena rompen el círculo y hacen que todo el mundo se ponga en filas. When they're just in that straight line, they're not a part of a continuum. Porque cuando la gente está en línea, ya no son parte de la continuidad. And nothing conducive is going to come from the minds of those people because they're only looking at themselves. They can't see the other person who's on the other side and at all points in that circle. Y nada bueno va a salir de ahí porque nada más están viendo a sí mismos, no están viendo a las otras personas dentro del círculo. So one day we'll get to dance together in that circle together, the way that our people always used to dance. Y algún día vamos a ser capaces de volver a danzar juntos de la forma en la que nuestra gente solía hacerlo. The reality of the creation is that it's like an hourglass, you know, with sand all in the hourglass. La realidad de la creación es que es como una especie de relojito de arena, la arena cae de un lado al otro. We love it when we're all on one side of the glass, we're all together. We love it, we love that, we love being together. Nos gusta cuando estamos todos de un lado del reloj de arena porque nos gusta estar juntos. But the reality is of that centrifuge is that all of us are going to make that journey alone. Pero la realidad del centrífugo es que cada uno de nosotros vamos a hacer ese viaje solos.
And as crazy and as illogical as this sounds, that's the point when we'll all be together. Y tan loco y tan ilógico como pueda parecer, es ese momento en el que vamos a estar juntos. It's the in and out of life, the up and down, the happy and the sad. Es el salir y entrar de la vida, es el arriba y abajo, es el estar contento y triste, Just the paradox of being. la paradoja de la existencia. Okay, I don't know how you feel. No sé cómo te sientes. Anything else? If not, we're gonna move on. Si tienes algo más, si no, vamos a continuar. Una cosita chiquitita. eh, Lo que estaban diciendo del ser, yo lo siento como si fuera la piel blanca que se está cayendo porque es autodestructivo. What you were saying about the skin, I feel it like the white skin, that's exactly what's leaving because that's not what is conducive. O la guerra entre los que perdieron el camino. Or the war between two, because those are the ones that lost the path. Eso, Well, gracias. this is what we identify right now. This is the final moon in the gestation. The baby will be born after the ninth moon. Y eso es lo que estamos identificando. Esta es la última luna del proceso de gestación. Esto es una luna antes de que el bebecito nazca. So it's the next level of critical mass in our evolution. Y es el siguiente nivel de masa crítica dentro de nuestra Can we get evolución. that lizard back? Si and podemos so- presentar al lagarto de nuevo. That point of critical mass, when the transition of evolution is there, again, it looks like this. Y ese punto de masa crítica se ve So cuando la transición está ocurriendo así. this is the reality right now. The white looks like it's all over the world, looks like it's overpowered the world. It hasn't. Don't be fooled by the white. Anybody who thinks like the white is getting pulled out of the living body into what is dead. Y esta es la realidad, que parece que el mundo ha sido tomado o sobrepoblado por los blancos, pero si ustedes se agarran a lo blanco, es decir, a su mentalidad, a su forma de ser, de pensar, pues van a quedar justamente en la piel muerta. Now, the truth of us being spirit, Y la verdad del hecho de que somos espirituales, we can be either, again, in the white part or in the colored part. podemos estar de nuevo ya sea en la parte blanca o en la de color. So each and every single person on earth right now has a choice to jump out of the dead skin and back into the living. Y cada persona en este momento tiene esa opción de saltar de la piel muerta hacia la piel viviente. You've all heard this, that maybe, well, maybe some of you heard this, like when somebody dies real fast, like a quick accident, very abrupt, sometimes they don't know that they're dead. It's like their spirit is just wandering. That's the equivalent of people who are tricked into the white. It's like the spirit will be stuck in that dead part of the body, not knowing where to go. And it will just be phased out. Y a veces han escuchado de un accidente que alguien muere drásticamente y el espíritu no sabe que ya murió. Entonces, esa es la trampa que puede ocurrir en esos momentos. Si se quedan atrapados en la piel blanca, van a seguir pensando que están vivos, siendo que ya no. So in this picture, imagine if we were cells that are part of a lizard, if that's a lizard. Y aquí, si quieren imaginar que como células hacemos parte de este lagarto, We might think that, well, the white part, that looks like a lizard. pensamos tal vez que lo blanco parezca un lagarto. So we might think, well, we're lizard cells, let's get in that white part. Entonces pensaríamos, ay, pues hay que irse a esta parte blanca And we'd be dead. y estaríamos muertos. We have to know what's happening to be able to discern where the life is. We must go towards the life. Tenemos que ser realistas para poder discernir en dónde se encuentra la vida. Even in death, people say this. They say, go towards the light or stay out of the light, bright light, white light. Even in death, people hear that. Death is the white light.
Inclusive se oye que cuando la gente está a punto de fallecer, les dicen, no te vayas hacia la luz, aléjate de la luz blanca, porque es cuando van a fallecer. Yeah. Okay, we're gonna move on so that we can get to the others too. Entonces vamos a continuar para que podamos ir hacia los demás. Just a state of things, there was Kelly and Celine that had raised their hands. Since then, there's Susan, Alexander, that is a Gloria's friend that has been in contact lately, that is from Colombia, and Gloria too, that raised their hands. Okay, that's it. After that, we're staying there because we're already beyond the mark. Okay, so let's go in here and then back into there. Entonces vamos a quedarnos ahí después, ya no vamos a aceptar más manitas porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Entonces vamos a seguir con el orden, vamos a darle la palabra aquí a Celine y después vamos a ir al resto que está con su manita levantada ya. Maybe if you, So my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great granddaughter of Rosanna in Namibia, and I'm also the mother of Roxanne. I'm a temporary member in the Wolf Clan in Life Givers Nation. Celine se presenta de forma matrilineal diciendo el nombre de su mami, de su abuelita y también de su hija y menciona que es parte de la Nación de Dadoras de Vida como miembro del clan del lobo. I have two questions. One is what you just talked about before life and then you become in life. It reminds me when I gave birth to my daughter. There's a moment while she was just coming out that you feel like she's in you, she's part of you, and soon she'll be not with you, but she'll be with you in a different way. Like she won't be in you anymore, but she'll be in your arm. Like that little part there, it's as if you're something is dying, but something is being put in life at the same time. That's what it reminded me. Ahora que mencionabas acerca de esta transición de la vida, me hizo pensar cuando yo misma di a luz a mi hija y es como saber que mi hija iba a salir de mí, que ya no iba a ser parte de mí, pero iba a seguir siendo parte de mí afuera de otra forma. Entonces, esto es lo que me hace pensar con lo que acabas de decir. It was like a funnel. It feels like a funnel when we live it. And the other question was about the seven dancers. There's also the seven colors in the rainbow. And I was wondering if there's any relation to the seven dancers, because I work a lot with colors and sound, and the color affects the sound, and because, you know, like when there's a lot of water in the air, the color, that's when you see the rainbow. And yet too, it carries more of the sound when there's more water in the air. So interrelationship of that with the seven dancers, I would be curious to know. Y con esto que hablaste de los 7 danzantes, me haces pensar también en los 7 colores. Y a mí me interesa mucho porque yo trabajo con esto, con los colores, con la frecuencia, con el sonido. Y por ejemplo, cuando hay colores y hay humedad o agua en el aire, los colores van a ser transferidos por las frecuencias de forma distinta. Entonces estoy interesada a que comentes más acerca de esto, si hay alguna relación. There's a lot of connections. You're going to see a lot of similarities in many things with the seven dancers. Hay muchas conexiones y vas a ver muchas semejanzas con los 7 danzantes. The 7 steps to DNA, there are 5 that you can see, but there's 2, the door that goes in, the door that goes out, that are like straight on. You can't see them, but you can see the other ones, but right there you can't. So there's 7 there within DNA. Y son los 7 pasos que se dan para el diferente ADN, es decir, va a haber 7 pasos al entrar, 7 pasos al salir, y es todo lo que ocurre con el ADN. There's the 7-span stick of the skin. Y también hablamos de las 7 capas de espesor que la piel necesita tener para hacer frente a cualquier asunto. And so when you think of the science of, say, 7 spans thick of anything,
Si pensamos en algo que tiene que tener 7 capas o 7 grados de espesor, we know then that if you're able to see each of those strands, we know that each of them are going to have a different color. sabemos que si somos capaces de ver las diferentes capas de la piel, veríamos un color distinto en cada uno. Different shades, Mhm. you know, so constituting different colors. Diferentes, digamos, tonalidades que se asemejarían a colores distintos. But these colors come from the molecular level, again, of what everybody knows of turtle, wolf, and bear. I mean, as protons, neutrons, and electrons, but are turtle, wolf, and bear, which are emotions. Y estos colores básicos vienen de lo que es tortuga, lobo y oso, que sería en el mundo no indígena los protones, electrones y neutrones, pero que a la base son emociones. So it's these emotions that cause color. Y son estas emociones que provocan el color. You know, so those emotions originate, truly emotions are a scientific thing. It's alchemy. Y las emociones son verdaderamente algo científico, es como alquimia. So the alchemy, let's take this root, let's take that root, let's take this and put them together, and each of them different colors are going to make a new color, a different color. Si decimos, agarramos esta raíz y esta otra y tienen colores distintas y las ponemos juntas, pues van a generar un color distinto. Just to identify that as it's rooted in emotion, you wake up today very happy, maybe tomorrow, knock on wood that you don't, but maybe you're sad. So your emotion, which the root of your color, is going to make a different color for you each day. Not that you're going to see it when you look in the mirror, but your aura, what you're emitting. Mhm. Y digamos, si hoy te levantas muy feliz, qué bueno, y digamos, mañana a lo mejor te levantas un poco triste, toco madera, pero si esto ocurre, tu color, es decir, la energía que emites, tu aura va a ser de color distinto. So realistically, your emotion, which is your impetus to color, is really, it's a science, a scientific process Y of mixing this element and that element. realistamente tu emoción que se asocia al color es un proceso científico de mezclar un elemento con el otro. And of course, which is the realm or the domain of the mothers, the women. And this is the reason why that they were attacked, being called witches, because they were able to conjure, able to even almost like will something into existence. The same way that our mothers created corn here. That's basically willing it into existence. Y básicamente eso es lo que nuestras madres han hecho siempre. No vamos a usar la palabra conjurar, pero es decir, van a anhelar algo tanto que van a hacer que se manifieste en existencia. I don't know if that answers your question. I don't know. No sé si responde tu pregunta. It's I was wondering if, you know, the vibration of, there's the color, there's the water that transmits the sound. If the color and the sound would then go with the spiral and the dancing of the 7 dancers, you know, if it would be the alchemy, if it would create an alchemy between all of these elements together and then affect the realm. Me pregunto como si los colores son transmitidos por el agua en el sonido, si el color viajando por el sonido podría afectar, es decir, que haría una alquimia de todos estos elementos danzando en espiral. okay, go to a powwow today and you'll watch it manifest, that thing that you're talking about. Si vas a un powwow, vas a ver cómo lo que habla se manifiesta. All natural people around the world have always done this. Toda la gente natural alrededor del mundo siempre ha hecho esto. They'll take, if there's an animal that gives them life, they'll use that animal, they'll honor it, they'll respect it, and they'll utilize it in a song or dance or something. You know, everybody uses beautiful feathers, they adorn their stuff, their selves with beautiful colors.
Si hay algún animal que les da vida, van a utilizar este animal, por ejemplo, la gente puede portar plumas para adornarse, decorarse. And then what? Then we come out to the ceremony and we dance together in that centrifuge. Y luego vamos juntos a la ceremonia para danzar en centrífugo. So the more color, the more you're adorned with, the more beautiful. What does this do if you were at Apollo just watching this? Y entre más color haya, más adornos, todo se ve más bello. Si tú estás viendo eso en un powwow, ¿qué efecto te genera? Now, mind you, powwows are a corruption. They're not the right thing, but they're utilizing still the same power that all original peoples have utilized. Y bueno, hoy la forma en la que se manejan los powwows son una corrupción, pero están reproduciendo lo que impulsó a los pueblos originarios desde un inicio, la danza. And those ceremonies, those dances together, that centrifuge of the people has created peace, love, happiness. It's created knowledge, wealth of, not of wealth of the people, but wealth of our Mother Earth. Y estas ceremonias, este centrífugo es lo que ha creado la riqueza, y no la riqueza monetaria que hoy se ve, sino la riqueza de la abundancia de nuestra Madre Tierra. When you see a dancer with many bright colored feathers, you know what that person is? That person is a scientist. Cuando ves a un danzante con un montón de plumas de distintos colores, él te está diciendo que es un científico. And every little movement that they do is gonna spark something or initiate something within you. You're gonna see it, you're gonna make a connection with something else. It's gonna create a weave of web of collective consciousness. Y cada movimiento que van a hacer, van a crear este tejido de la conciencia colectiva. Yeah, okay, now. I remember at a powwow, a leader dancer was bringing everybody behind him into a spiral. And then when they were all caught in the middle, he then just twist on himself and start within the rows, go in the other different. And then as an observer, I observe every face lighting up from seeing each other pass by. And it was like a big lift of joy, of love. It was amazing. Yeah, I could see what you just explained. Tengo este bello recuerdo de un powwow en el que el líder cantante llevó a la gente atrás de él hacia una espiral y de repente hizo que la espiral saliera del otro lado y en el momento que la gente se veía los unos a los otros, sus rostros se iluminaban con una sonrisa. Okay, we're gonna have to move on. Vamos a continuar. So now it's Kelly's turn. Es el turno de Kelly. Hello, I'm Kelly, daughter of Beverly, granddaughter of Betty, and great-granddaughter of Jeannie. Kelly de forma genial. I think I'm adding, but what's amazing is Ayun, one of her questions led to what the metaphor that I wanted to share that I got immediately when I saw the little lizard. Y tenía una pregunta, pero lo que Ayun comentó me hizo pensar inmediatamente de una metáfora de cuando vi al pequeño lagarto. And from some of the knowledge I've learned, the lizard's medicine is, part of its medicine is dreaming. Y alguno de los conocimientos que he adquirido de la medicina de los lagartos es el ensueño. So what I instantly saw, Y lo que vi inmediatamente, and from some knowledge or information that I received, that the white tribe, the white people were supposed to be just a stepping stone and an instant of, a stepping stone. es como que la gente blanca tendría que ser como una piedra de fundación That was to help us lead us into this next evolution. para ayudarnos a llegar a este nuevo estado de evolución. The Hopi traditional elders said that they sent it, that the supposedly the older white brother was going to go out into the world to see what happened after the last flood.
Y nuestros ancianos tradicionales Hopis cuentan la historia de que el hermano mayor blanco iba a salir a ver lo que había ocurrido en el mundo después de la inundación masiva. And then they were supposed to return and help to build a new foundation of peace. Y luego deberían de volver para reconstruir una nueva fundación para la paz. So what I see is that ship was the technology, Y lo que veo es que el barco, digamos, era la tecnología, but the whites were already corrupted pero los blancos ya estaban corruptos because they didn't finish the purification migrations. porque no terminaron las purificaciones de las migraciones. And when they returned here, they were supposed to meet their brothers and sisters of color. Y cuando volvieron, debían de haberse encontrado con sus hermanas y hermanos de color. And to reconnect to the color meant to reconnect to Mother Earth. Y reconectarse al color para poder reconectarse a nuestra madre tierra. The Hopi traditional elders also said they sent a dream out thousands of years ago for all the nations to return to Turtle Island. Y los ancianos tradicionales Hopi también dicen que hace años enviaron un sueño hacia todo mundo para que todo mundo pueda volver a sus formas tradicionales. So what I see is that the white brother being corrupted came back, did not connect. Y lo que veo es que el hermano blanco volvió, ya estaba corrupto y no se reconectó In the way they were supposed to. en la forma en la que debía. And now they have brought all the rest of the world Y ahora trajeron a todo el resto del mundo, where, like you said, Stuart, you know, that other hemisphere, the left hemisphere, is so much corruption there. y como tú mismo lo dijiste, Stuart, en el otro hemisferio, el hemisferio de la izquierda, hay tanta corrupción ahí. So catching the rest of the world in that spell Y atrapando al resto del mundo en este hechizo, which represents at its height now that the France, whatever you call that spinning thing, y esto representa el centrífugo, that breaks apart, that breaks the relationship between uses the daughter to smash into the grandmother. que rompe la relación entre la hija, la madre y la abuela, porque hace que la hija se estrelle contra la abuela. Which you said shatters Sky Woman's dream mind and her dream. Lo que dijiste rompe la mente de la mujer cielo, es decir, su sueño, If I'm correct. si estoy en lo correcto. And then from my life experience this last 7 years, where my mind became shattered, Y de mi propia experiencia de los últimos 107 años, en donde mi propia mente se volvió fragmentada, from the corruption that happened in my family through patriarchy, debido a la corrupción que ocurrió en mi familia mediante el patriarcado, against my mother and her daughters, contra mi mamá y sus hijas, I see now how the mind shatters ahora veo cómo la mente puede fragmentarse and how, because I had already a path of healing, I was able to basically go back and get all my pieces and parts. y como ya me encuentro comprometida en un camino de curación, pude ser capaz de ir a buscar mis diferentes fragmentos y ponerlos juntos de vuelta. So right away, when you said about Sky Woman, I realized, well, she's going to be able to bring those parts back just like that. Y cuando dijiste mujer cielo, dije, bueno, ella también va a ser capaz de traer todos sus pedazos de vuelta juntos. So what I found is now in this journey of bringing myself back together, I have to make decisions of letting people go and stopping the corruption coming from it to me. Y en este camino de sanación en el que me encuentro y de recoger mis pedazos, tengo que hacer decisiones en cuanto a quién tengo que dejar ir y cómo puedo hacer parar que entren más corrupciones en mi vida. And so that's that white skin, you know, because basically everyone is on the planet living the white man's corruption and black magic.
Y es básicamente esa parte blanca, porque hoy todo el mundo está viviendo esta pesadilla del hombre blanco que realmente es magia negra. And as all people who are connected to Mother Earth know, if you're not connected to Mother Earth, you're probably not going to make it. Y toda la gente debería de saber que si no están conectados a nuestra madre tierra, lo más probable es que no logren salir de esta. And then for me, in my heart, all the babies and children of the world Y para mí, en mi corazón, todos los bebecitos y niños del mundo are that one child who became the shooting star. son esa estrella, esa niña que se volvió la estrella fugaz. Of course, that makes my heart ache now because of what's going on in the world towards children. Y por supuesto que eso hace que mi corazón duela porque sé lo que está ocurriéndole a los niños hoy en el mundo. So thank you, Ayun, and thank you, Stuart, because you both brought me what I felt I saw. Entonces, gracias a Yun y Stuart porque juntos pusieron las palabras de lo que yo había visto. Oh, Yeah. and then also, sorry, the Nazis, they inverted the wheel of life. Y también otra cosa es que los nazis invirtieron la rueda de la vida para convertirlo en la suástica. Which in the magical tradition, it represents using it for evil. Porque la forma en la que lo usaron fue para mal. Think of the direction of the double helix of DNA. Si se piensa en la dirección del doble hélice del ADN, It's the way that the Earth spins. Grandma Moon goes around the Earth. Solar cell, everything spins that counterclockwise. es la forma en que la Tierra gira, en que nuestra abuela Luna gira aquí en la Tierra, en la que los cedros giran, en los frijolitos giran. So when the Nazis utilized the inverted symbol, well, it tells you which direction are they going. Y cuando los nazis van a utilizar ese símbolo invertido, pues te dicen hacia qué dirección van. They're using this thing that does go, let's call it a machine. It creates something. Utilizan esto que si lo llamamos como una máquina que crea algo, Now, if you turn it on that way, it creates life. So what does it do when you do it the other way? si lo enciendes hacia este lado va a crear vida. Entonces, ¿qué haces si lo enciendes para el otro lado? Anyways, okay, we're gonna move on. Entonces vamos a continuar. It's Susan's turn. Gracias, Kenny. Y es el turno de Susan. Can you hear me? Yes, we can. This is Susan Reese Machuque. I'm the daughter of William. Susan, sorry, I said yes, but actually you're a little bit muffled, so it's a little bit hard to really get what you're saying. Yeah, just like the last time. Oh, boy. Better? A little bit, let's try it. Oh, okay. I'll try my best. I'll raise my voice. This is Susan Reese Machuque. I'm the daughter of William, who carries the clan Machuque and the family name Machuque. My grandmother's name is Helen Samuels, and I'm the great-granddaughter of Mary Petoskey. Susan se presenta de forma matrilineal diciendo que ella es del clan de la tortuga y que también tiene el apellido de Mexique, que también significa tortuga, y menciona el nombre de su mami y de su abuelita. I'd just like to share a story, not ask a question. Y quería hacer una pregunta. My story is, throughout my life, I've always seen the stars in front of my eyes. Y en mi vida personal siempre he visto las estrellas enfrente de mis ojos. And as they sparkle, there are several shooting stars that I see, and I've been seeing that all my life. Something about sparkle, you seen them sparkle? I see them sparkle, and I also see them shooting stars. Y he visto cómo las estrellas van a cintillar y también cómo va a haber estrellas fugaces. Shooting stars? Yeah. So that's my story. Y esa es mi historia de mi vida.
Okay, yeah. You know, all of us are gonna have, some kind of draw to the stars, to something that when we look up into the nighttime sky, because that's inside of us. It's not only out there. Siempre vamos a sentir esta atracción hacia el cielo, a todo lo que vemos, porque podemos hoy decir, ay, eso está allá afuera, pero no, está dentro de nosotros, venimos de ahí, es parte de nosotros. What might a shooting star be for us? ¿Qué puede ser una estrella fugaz para nosotros? Let's see, we're all taught that from the time that we're kids, when we see a shooting star, make a wish. Se nos dice, cuando somos niños, si ves una estrella fugaz, pide un deseo. So shooting stars might represent our hopes and aspirations, might represent to us what the possibilities are. Las estrellas fugaces entonces pueden representar nuestras esperanzas, aspiraciones, lo que quisiéramos que se manifieste. Whereas maybe a fixed star, you know, something that is there, Mientras tal vez una estrella fija que no se mueve, might be like more of a contained thing already. There's a parameter to it already. puede que sea algo más restringido. So, you know, within the four sacred ceremonies, there are three phases to the physical manifestation. Y dentro de las 4 ceremonias sagradas hay 3 niveles para la manifestación física And these can be associated to turtle, wolf, and bear, proton, neutron, electron. y pueden asociarse a la tortuga, el lobo y el oso, los neutrones, protones y electrones. And also on these levels of stars, shooting stars, and what would be another one? Twinkie stars. Like a nebula. Y entonces podemos hablar de las estrellas fijas, las estrellas centellantes, las estrellas fugaces o las que conforman nébulas. Each of these nebulosas. could represent, you know, we could easily associate it to different phases of manifestation, different phase of reality. Y podríamos asociar cada uno de estos tipos de estrellas a una manifestación de la realidad física distinta. And then that would be the reason why many of us, everybody has a draw to the stars, even to the point of where billionaires want to make rocket ships to go to the stars. Y es por eso que puede que tengamos una fascinación a las estrellas a un grado tal que los multimillonarios quieren hacer cohetes para irse a las estrellas. But there is something there, some association to the stars that is maybe on levels of what we can't really comprehend. Pero ahí hay una asociación a las estrellas que tal vez no podemos comprender. I know that just this image that you see behind us, I painted that, and when I did paint that, I was having an experience with Sky Woman. Yo, por ejemplo, pinté este manto estrellado que está acá arriba y recuerdo que cuando lo pinté estaba yo teniendo una experiencia directa con la mujer cielo. Because I don't have to go out there into space to know it, to understand it. I can know it and understand it here by knowing the laws of creation here. Porque no tengo que ir al espacio para entenderlo, lo puedo entender sabiendo las leyes naturales que hay aquí. So there would always be in all of us something, some draws specific to what we come to think or know of as outer space, but the living body of Sky Woman. Y siempre vamos a tener una atracción para ver o entender más acerca del cuerpo viviente de la mujer cielo. These are probably the workers sparking some ancient memory in you of when you were being built. Que puede que sean como los recuerdos de los ancestros, que qué estaban haciendo ellos cuando nos estaban construyendo a nosotros. You know, if we were a machine, let's say I'm a machine, I'm a living machine, and when I'm being put together, since I'm living, I have a memory of when my arm was bolted to my shoulder. Si yo soy una máquina, por ejemplo, como soy máquina viviente, tengo un recuerdo viviente de cuando estaba siendo asamblado, es decir, cuando se me puso el hombro o el brazo. So I only got so many possibilities in my body, so many things that can be bolted on. So I'm going to remember these things. And if I have any parallels in my daily existence, it will just come to mind.
Y si me acuerdo de estas partes que fueron asambladas, pues voy a tener los recuerdos que van a venir a mi mente. And this is the beauty of that when we all get in line and we all dance together, we're all together in that centrifuge, we will all share things together that will be a part of your memory. You'll share something that is going to be a part of my memory that was missing, that will make it complete. Y esa es la parte de la belleza de lo que ocurre cuando estamos en esta conciencia colectiva, que cuando yo vivo algo va a ser parte de tu recuerdo, también cuando tú vives algo va a ser parte de mi recuerdo. Okay, now we'll go for sharing your connection to it. Y gracias, Susan, por haber compartido tu conexión a las estrellas justamente. Okay, we're gonna move on. Y vamos a continuar, and we're going to continue. Y ahora es el turno de Alexander. Now it's Alexander's turn. Un juego de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores, agua, tierra, aire y fuego. Bueno, mi nombre es Alexander, soy custodio de los saberes ancestrales de la Vía Yala, y en relación a lo que estaba comentando el hermano Stuart, me parece muy importante que explique profundidad, porque veo una continuidad en el tiempo cuando se muestra la desunión de la parte de un ser vivo para dar nueva vida. Nada más un segundito, Alexander, para traducir para que no se me olvide. So Alexander is saying hi to everybody, a great greeting. He salutes the four elements, water, earth, air, land. And he also says that, well, he introduces himself saying his nation that I didn't get very well, sorry, because there's a lot of muffling there too. And he also says that what Stuart is saying is very important because he's definitely explaining what is the difference of like as to how the separation has happened, but it's also as to how unity can happen at the same time. Perfecto. Entonces, en ese sentido, uno puede ver esa división para dar nueva vida espiritualmente, pero también puede ver una transacción. Sí. We can see this process of like the death giving birth at the same time, and it can be literally like a spiritual experience, but at the same time, podemos ver una fuerza negativa en que estemos pegados a una muerte, como lo decía la hermana Kelly, que no permite reconocernos en espacio-tiempo, y es la cultura que se nos presenta como una forma de adoctrinamiento. Entonces, ante esa forma de colonialismo cultural, ¿cómo podemos, a través de los principios elementales de la madre naturaleza, desprendernos de lo que no nos da vida? and so we can obviously see the image that you presented of the white being the dead skin that is falling. That's exactly what's happening to all, and in the sense that it was inflicted to us that the white way of living, the white way of being is the culture, that the way of being, of living. But that is exactly what the colonialism inflicted upon us. So now that we are obviously coming to the evidence that we need to go back to the laws of Mother Earth, the laws of nature, how exactly can we make sure that we are going to be going towards that and not continue being pulled by that white way of being? Yeah, there was the first question. Esa es la pregunta, that's the question. Okay, wow, this is precisely what we've been working on. Exactamente lo que hemos estado trabajando. What is happening to us is happening to us collectively. Lo que nos ocurre nos pasa de forma colectiva. So from north to south, we're all being slowly killed off. Porque de norte a sur, tranquilamente, pero seguramente nos van matando. So our collective survival depends on us working together. Y nuestra sobrevivencia colectiva depende del hecho de que podamos trabajar juntos. But how can we work together from north to south if we've been shaken up so much that we don't even know which way up and down we're going?
anymore. Pero ¿cómo podemos trabajar de norte a sur de forma colectiva si nos han agitado tanto que ya ni siquiera sabemos quiénes somos? So I know that within my nation, my people here are so divided, so lost that if our nation consisted of 100 people, we'd be lucky if there's a half a person left. Y yo sé que nuestras naciones han sido tan divididas que, por ejemplo, yo puedo hablar de mi propia nación, nos han separado en tantos cachitos que digamos, si hay 100 que constituían la nación, hoy queda uno. But everybody who was a part of that nation all wants to believe that they are still the living part of that nation, even though they're following the ways of that white man. Pero el problema es que todas las otras partes de esta nación quieren seguir pensando que aún siguen haciendo parte de la nación a pesar de que están siguiendo las formas del hombre blanco. So what it means is that our people have adopted completely the ways of the white man's democracy. Lo que implica que nuestra gente, nuestras naciones han adoptado completamente las formas de hacer del hombre blanco, que es la democracia. They don't know how to get a nation voice anymore, Ya no saben cómo poder obtener la voz de una nación or a clan voice, o la voz de un clan or a confederacy voice between all our nations. o la voz de una confederación unificada por las diferentes naciones. At one time, all of our nations were part of many different confederacies. En algún momento dado, todas nuestras naciones hacían parte de diferentes confederaciones And all of our confederacies used to meet every 50 years in Mayan territory. From the south and the north, we would come together every 50 years. y todas las confederaciones solían encontrarse en un gran consejo en el centro, es decir, desde el sur y desde el norte viajaban para reencontrarse en territorio maya. And so I would see you when I was a kid, Entonces yo te habría visto a ti cuando éramos niños and then we'd see each other when we're this age, and we would see ourselves in the continuum. y luego nos volveríamos a ver cuando tenemos a esta edad y nos reconoceríamos y sabríamos que estamos perpetuando la continuidad. And we brought all these different strands from the nations as far south to as far north, and they were all filtered through this one central point, like pieces of thread, all being woven together into one big solid rope. Y todas las diferentes hebras, digámoslo así, de las conexiones de las diferentes naciones en sus confederaciones de sur a norte llegarían hasta el centro para hacer una gran cuerda sólida. Now, because of what happened, colonization, that rope has been chopped to pieces. Y debido a lo que pasó, que es la colonización, pues esa cuerda fue cortada y deshecha en pedacitos. We can put that back together. Pero podemos volver a poner la cuerda junta. We started an effort here about, I don't know, 5 or 6 years ago, 4 or 5 years ago. We call it the reconstitution of the original peoples within the territory of the condor and the peoples within the territory of the eagle. Y hace unos 4 o 5 años iniciamos un proceso que nosotros llamamos la reconstitución de los pueblos originarios, tanto del hemisferio del cóndor como del águila. And that is to build a corridor of truth from the north to the south. Y es para reconstruir un corredor que sea la base de la verdad, y eso de sur a norte, de norte a sur. Of only the original peoples who are functioning within our original council fires, who have put aside the corruptions of the white man's religions, the white man's political systems, the white man's education, all of it. Y que sea la columna vertebral para reconstituir el cuerpo de nuestras naciones. Y significa que para lograrlo, todas nuestras naciones que hagan parte de este corredor van a tener que haberse deshecho de todas las corrupciones del hombre blanco, ya sean sus religiones, ya sean sus sistemas políticos, ya sean sus sistemas educacionales, todo lo que vinieron a imponer. And with that being the foundation of our communication, Y siendo esta la base de nuestra comunicación, then we will have truth. vamos a tener la verdad. Truth free of the corruptions of what the non-native has brought here. La verdad libre de las corrupciones de lo que los no indígenas trajeron aquí. And this would be so that we could share the bits and pieces of information that we got. Y esto, bueno, empieza haciendo transferir, comunicar las diferentes informaciones que tenemos. Let's imagine that you are
a fiber, and you have 10 feet missing out of it. Imaginemos que eras una fibra y tienes unos cachos que ya no están ahí. And maybe I got 20 feet missing out of mine. Y a lo mejor yo también en mi fibra me faltan otros cachos. But the fact that we were once intertwined with each other means that we have familiarities. I can recognize things in you, and you can recognize things in me. Pero el hecho de que a la base éramos una cuerda que estaba junta, bueno, vamos a tener rasgos de familiaridad. Es decir, cuando yo te voy a compartir información, vas a reconocerte en mí, y cuando tú me vas a compartir información, yo me voy a reconocer en ti. And so through this process of sharing our knowledge, our ceremony, we can arrive at what our original constitution was. Y con este proceso de compartir información, podemos entender y volver a lo que era nuestra constitución original. Which is part and parcel as to why we are here tonight. Because of this process of what we had seen as to how we can correct this corruption that the non-native has brought here from across the great waters. Y es en gran parte por eso que nos encontramos hoy aquí esta noche con este foro, porque sabemos que es la forma en la que podemos remediar a todas estas corrupciones que el hombre blanco trajo aquí. But within that image of that lizard with the skin all white, Y con esa imagen del lagarto de la piel blanca que se le está cayendo, we think of our people who are still a part of the living body inside. si pensamos en nuestra gente que todavía está siendo parte del cuerpo viviente, el de adentro, el de color, There may still be healthy living cells within the body that are connected to parts of that white part, the dead part. puede que haya partes saludables del cuerpo que está vivo, pero que todavía están conectadas a partes de la parte blanca que se está cayendo. Now let's say that there's a bunch of them and they're hanging on so tight that the rest of us in the healthy body cannot get rid of the dead skin. E imagínense que esas partes están agarrándose tan fuerte a esa parte muerta que el resto de los que estamos en la parte viva no puede separarse de la piel muerta. And sometimes you'll see, I don't know if you ever seen this documentaries about it or something, but then you'll see that when a snake is having a problem shedding its skin, it's gonna rub up extra hard against twigs or rocks to try to pull off, to rip off that part that is still hanging on. Y ya se ha visto en ocasiones que cuando la serpiente no puede deshacerse de su piel muerta de una forma natural, pues va a tener que acudir a irse a rascar contra las piedras o las ramas para poderse liberar de lo que sigue agarrado. This tells us that there is the naturally occurring thing that will happen to the most of the dead skin. It'll come off naturally. Y esto nos indica que la parte natural, bueno, en la mayor de los casos se va a separar toda de forma natural, But then the ones that won't, pero en los casos en que no va a ser así, then it tells us that it's an intellectual process for us. nos dice que se trata de un proceso intelectual. Just like that snake who had to figure out how to get it off, get that skin off. We have to figure out how to deal with our own people who are clinging to the white man's death. Así como la serpiente tiene que irse a rascar en las piedras, en las ramas, nosotros también tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestra gente que sigue agarrándose al hombre blanco. This is where we really confront evolution, Y es ahí en donde le hacemos frente a la evolución. because evolution is truly an intellectual process. Porque la evolución es en todos los sentidos un proceso intelectual. If we think of, like, say, on a production line for cars, what's the intellectual process? Por ejemplo, si pensamos en la línea de producción de unos carros, ¿en dónde se encuentra el proceso intelectual ahí? Well, this year maybe somebody designed the car, it only had 3 wheels. Well, the evolution process is to think about it and say 3 wheels, that's not good. 4 wheels. Hey, we evolved. We made a car with 4 wheels. A lo mejor este año alguien hizo un carro con 3 ruedas, entonces para el año que viene, bueno, vamos a evolucionar y hacer un carro con 4.
So this is how and where we deal with it now today. It's a challenge to our intellect, our collective consciousness from your nation, my nation, and all the nations to rebuild our nations back into truth. Y es así como hacemos frente a la evolución, que tu nación con mi nación y todas las naciones podemos hacer que nuestras capacidades intelectuales se expandan para podernos agarrar a la verdad y reconstruir de ahí. This truly is our challenge. Y este es realmente nuestro desafío. And as long as this challenge is out there, thrown at us, we're confronted with it, we're going to rise. I'm going to rise to that challenge. I'm not going to sit back and not meet that challenge. Y mientras ese desafío esté ahí, voy a agarrarlo, voy a tomarlo, voy a hacerle frente, no voy a descansar si ese desafío sigue ahí. So between us, from north to south, there is already an energy flowing that has culminated into this tonight, where we're talking about stuff that we would not ever have the chance to communicate this across the distance and the nations that we're doing it in. Y entonces hoy estamos justamente haciendo que ese proceso sea viviente en el que de nuestras naciones, de sur a norte, donde nos encontramos, estamos hablando de estas cosas tan cruciales hoy y que sin esto, pues no podríamos hacerlo. So I'll say to you tonight, Nyawagoa to you, because you are here just asking that question, showing us that this is in fact what we are doing. We are bridging the gap between our nations, between our peoples that have become divided. Entonces yo te diría hoy muchas gracias por estar aquí, porque el simple hecho de tener tu presencia indica que todas nuestras naciones que han sido separadas, divididas, están volviendo al llamado. If you have anything else to say, any final statements, and then we're going to move on. Si tienes algo más que decir como palabras finales y después continuamos con Gloria. Sí, altamente agradecido en nombre de aquellos que no han tenido voz, no han tenido una esperanza de un nuevo caminar. Gracias por el tejido de unidad espiritual. Agradecido altamente en nombre de los espíritus mayores. So thank you very much, and I am very excited because I have been looking for this kind of like way of a new path, a way of a new walk. So also thankful in the name of the people that he collaborates with. Well, if you're interested, we'd like to invite you to the reconstitution process, which takes place tomorrow. It's every Sunday of the new every Sunday of the new moon and the full moon. Y si estás interesado, nos daría muchísimo gusto invitarte mañana porque es la reconstitución justamente, la hacemos siempre el domingo más cercano a la luna nueva y a la luna llena. Just to give you an example, the last one of the last things that we addressed is we created a document with the non-native people that we work with, enabling them to return lands, to transfer lands back over to the original peoples. So together, this is what this process was a part of creating. Y para darte una idea, hemos constituido un documento para que la gente blanca o no indígena pueda transferir legalmente tierras y otorgárselas, o más bien reconocer que los indígenas son los títulos originarios de propiedad de la tierra. Entonces es ese tipo de trabajo que podemos estar haciendo juntos. Now, we're not perfect. We are not without fault. Y por supuesto que no somos perfectos y es como hacemos un montón de errores. We are of one of the nations that have been genocided upon. Somos una de las naciones que han sido genocidadas. And it is us, along with the others, that must rise up out of our genocide to return back to our original identity. And this is what we say that we are doing. And we will walk together with anyone from any nation that wants to do the same thing. Y somos nosotros los que nos tenemos que levantar al desafío de volver a reconstituir nuestras naciones para que ese tejido pueda volver, y eso es lo que estamos trabajando aquí. Okay, so Nyawagoa to you, muchas gracias, and I hope that we see you tomorrow. If not, if we don't see you tomorrow, don't feel that there's any kind of pressure on this, but you're welcome to come and join us anytime. Like we said, the Sunday of the full moon and the Sunday of the new moon.
Esperemos que podamos verte mañana, pero si no estás ahí mañana, no hay ninguna prisa, ningún compromiso en el sentido de que te esperamos cada vez que puedas, que estés disponible de nuevo cada luna nueva o llena el domingo más cercano. No se preocupen, mañana estaré muy honradamente entre ustedes. Gracias. Don't worry at all. Tomorrow I'll be there with you. Thank you so much. I put the link in the. All chat. right, who's next? And Gloria. Thank you, Alexandra. Gracias, Alexandra. Gloria. Buenas noches todo el mundo. Les doy infinitas gracias por todos los conocimientos que estoy prácticamente, como dicen acá en Estados Unidos, aprendiendo a remojar los pies. Thank you very much to everybody because as they say here in the United States, I'm just learning to get my feet soaked again. Es increíble, yo no, estoy hablando en español para nuestra gente en el sur, porque sé que a muchos de ellos no hablan el inglés y queremos decirles lo importante que es poder recordar en nuestra sangre, en nuestro DNA, que todos somos hermanos en todo el mundo, como nos presenta con la Casa Grande, y que necesitamos todos estar unidos para aprender esta sabiduría acerca de la sabiduría del cosmos, de las estrellas, de lo que significa para nosotros, porque hasta ahora hemos sido negados de estos conocimientos. And I am speaking in Spanish because I am talking directly to my sisters and brothers that are in the South that don't speak English. And I am just very grateful that we're able to experience these teachings from the Longhouse because these are basically the things that belong to us, the knowledge of the cosmos, the knowledge of the stars, and that's exactly what was taken away and stripped from us. Quiero mencionar acerca de que los 500 años que han vivido nuestros ancestros, que fueron también traídos, esclavizados en los barcos para que sean aquí sicarios, mercenarios, matones para el beneficio de esas dinastías que los trajeron hacia acá. En honor a nuestros ancestros de allá de Europa, o de que serían de árabes mezclados, ellos eran una mezcla porque ahí en España vivían de toda clase de europeos, no eran de un solo país, no eran españoles, no eran los verdaderos españoles los que llegaron acá. Eso también nos toca investigar. And this is also in order to honor our ancestors that come from the other side of the waters, because when we think of who they were, we say, okay, Spaniards, but the Spaniards were not only Spaniards. There were living a lot of different peoples around, and we can also talk about the Arabs and everything that was done to them, they were brought here against their will, and they were forced to inflict these things that were already inflicted to them back there where they come from too. La iglesia en el tiempo que yo tengo 67 años de edad, y me recuerdo que la Iglesia Católica Romana Universal ha venido enseñando a que nadie mire las estrellas y no consulten las estrellas porque le acusaban que son brujos, de brujería. Hipócritamente y diabólica o maliciosamente nos han privado de reconocer esta vida que depende de nuestro cuerpo, que es parte minúsculo o célula de toda esta madre tierra y del cosmos. Esto nos ha sido negado totalmente hasta estos días que vengo a escuchar toda esta sabiduría. And in my short life, and I am 67 years old, and I come from a Catholic background, it's like they always taught us not to ever look at the stars and not to ever get familiarized with this knowledge, because of course, when we comprehend that we are completely tied to the stars, that we are completely tied to the cosmos, we see ourselves differently. So they inflict to us not to go beyond that knowledge, not to learn those things, so we're completely separated from that. And it is with a mother and understanding where they come from that is really what matters. Y mire qué poder tan grande que usaron a un grupo de personas, de mujeres para prostituir las prostitutas o prostitutos homosexuales, bisexuales, perversos, para hacer todas estas películas y llamar a esas personas estrellas, para que todos los millones sigan a ese tipo de ejemplos, de patrones para la sociedad
que es lo que ha devastado nuestro planeta, y han metido esta televisión con guerra, porque había naciones que ni siquiera aceptaban allá en Medio Oriente, en otros países, no aceptaban la televisión, y les metieron esto a la fuerza, y está ya esto tomado en sí todo Asia, todo África, todo Medio Oriente, todo Rusia, etc. And I forgot to say that that would be classified as witchery or as being witches. So that's how they had succeeded to condemn it. But it's important to say that when they are telling us not to look at the stars, on the other hand, they are creating prostitution for female and for male, for them to be homosexuals and to be completely depraved of a healthy sexuality. And they are the ones that they are make us call them stars. So they are like, oh, these people that we have to look up to, and it's like the worst corrupted ways that they have been putting as a pattern for us to follow when they are stripping us from the reality of what it is, the stars. And then they make us go and see the TV. And for example, there were places that were refusing to even have a TV, for example, in the Arab region. But now everybody's got TV and everybody's completely blinded by those fake stars that they have manufactured. Yo me quiero referir un poco, porque no tengo nada, casi nada de estos conocimientos en el sur, que hay un escritor indígena incaico en Perú, que no sé el nombre, lo escribí en tantas, que todo apunto porque la memoria no me funciona bien ya. Es un libro de un autor en Perú que él escribió, que hasta estos 500 años nos dijeron que los incas no tenían lengua, que eran solo habla verbal y que no tenían ningún idioma oficial como los demás países. Y este señor demostró con los símbolos que tenía justo de las estrellas. Parece que el idioma incaico verdadero estaba fundado en lo que son la conexión de las estrellas, que hacen figuras, hacen, por decir, un triángulo, un octágono, un cuadrado, qué sé yo, y de esa manera se comunicaban ellos con la sociedad, y porque todos los ancientes, nuestros incas, incluso mi abuela, que no era tan inca, ella sabía leer, o sea, por lo menos las estaciones para cuando hay que sembrar y todo esto. And also there's an Inca author that comes from Peru that I completely forgot his name because I have to write everything down, because if not I lose my memory, but he wrote about the language of the Inca people, because, you know, the European historians that come here, they come and say, oh, the Inca didn't even have a language. Okay, they would maybe speak, but they wouldn't have any system of language communication. And this author proved that everything that is rooted in the language of the Inca is based on the stars, as how they would be observing the stars and then translating it into their language. So even my grandma that was Inca, not as Inca as much, but Inca, would know about these things. Sí, y para hacerle breve, porque no quiero ya sé que están cansados, quiero decirles un poquito acerca yo ando investigando mucho la cultura anciente de todo allá de esa parte de Europa también. Y he descubierto esto por medio de las historias de ellos mismos, ¿verdad? Que los asiáticos, vamos a decir, de China, de Corea, de Japón, todo eso, antes que sea la Gran Corea o la Gran Japón y todo esto, todos esos reinos que ya están que hoy día están en el mundo entero, están dominando el mundo entero. No es que ellos se han desaparecido. Y aparentemente incluso influyen el lenguaje de los europeos en un 100%, y en la cultura de Europa, que los astrónomos y los astrólogos de ellos eran todos corruptos, porque puesto que buscaban vivir cerca de ese 1% que es la élite, y vendían sus conocimientos y traicionaban a la masa del pueblo, haciendo creer que ya lo que muestra a los cielos es la voluntad del cielo, es la voluntad de los dioses o del dios de ellos, y que tenían que el pueblo obedecer, ir a la guerra en millones contra millones y eliminarse el uno al otro. En otra palabra, usaron para la muerte todo ese conocimiento de astronomía y astrología. Por eso es que es tan perverso y es sin fin, y no termina y no terminará hasta cuando nosotros volvamos a revivir con estas conversaciones, estos conocimientos, para poder saber
quiénes somos, de dónde venimos y qué misión tenemos en esta tierra. Y con esos abrazos, muchos abrazos para todos. Gracias a Alexandro que él me llamó para que le presentara y o sea, él vino y él fue que buscó acá y estoy contenta de que él esté aquí y por todos ustedes, cada uno de ustedes, ojalá que podamos ahora ya prontamente unirnos todos los que estamos del sur para poder seguir ayudando en lo más que podemos y al mismo tiempo, como le dije a Alexander en un mensaje, al mismo tiempo yo me voy a sanar a mí misma con ayudarle a los demás. And so also I have been doing a lot of research about the other side of the world, and what I came to see or comprehend is that all of what we call the Asian countries today, you know, Japan, China, Korea, etc., they were also in these kind of like invasions from the European, that because they invaded their minds. It's like how they started controlling the people by saying the 1%, you know, the elite, that they would be having the capacity of reading the stars. And then they would say, okay, there's a big calamity that is coming to the people. And now everybody, we're going to have to head to war. So they started manipulating the reading of the astronomy in this way. And that's been the conditioning that's being perpetuated in the world. So this is something that we need to comprehend that's been happening. So I needed to say that because I'm doing research on that. And on the other hand, I wanted to thank Alexander that is here, that he came, that he reached out, that he himself looked for coming here. And I am very looking forward for all of the people of the South to getting together as to continue assisting in this process. And as I like to say it, I am going to heal myself while assisting the others. That's it. Yeah, Ogoa. Okay, that's it then, right? Well, since there was a Yun and Cesar that also raised their hands. Cesar, Okay, there's two people who raised their hand. What time is it right now? 10:30. Okay, we're finished by 10:38. 8 minutes. So two of you's got 2 minutes each, 3 minutes each, and then they'll have a little response in the closing. Stuart había dicho que ya no iba a tomar a más gente, pero como hubo dos más que levantaron su mano, dice que es las 10:30 y vamos a terminar a las 10:38. Entonces, si las dos personas que van a hablar pueden tomar 2 minutitos cada quien, entonces adelante, Ayush. You're muted. Está tu micrófono mudo, Ayush. Ahora sí. Bueno, tenía 3 cosas. Si quieren, digo una sola. 3 preguntas que me rondaban. I had 3 questions that came about, but if you want, I just will say one. Let's go. Adelante. Lo digo rapidito, así parece menos. Bueno, primero era si ustedes consideran que tenemos que hacer como nuestros ancestros de reunirnos en el centro, como decía, en el centro. Y también si eso tiene que ver con lo que dijo al principio de la era de hielo, que iba viniendo como un hielo de arriba y de abajo y que nos iba concentrando y uniendo. Esa es una. So my question is, if it means that we will have to do back like our ancestors did, as to we are going to have to meet in the middle of the hemisphere, and if that would also be related to what you were saying at the beginning with the glacier age, that it will be pushing things eventually to the middle. That's my first question. Yeah, well, this is the reason why, how we ended up gathering in the center. Y es exactamente por esa razón que nos encontrábamos en medio. It's a naturally occurring thing. Es como algo bien natural. It's cyclical with our Mother Earth. Los ciclos de nuestra madre tierra. So even if the white man destroyed us completely, this process would still happen again. Our Mother Earth would make it manifest, whether we're in human form or if we're maybe a fire-breathing dragon or something. Mother Earth is still going to do this to us.
Y si el hombre loco destruyera a toda la humanidad, pues nuestra madre tierra aún así seguiría haciendo este proceso independientemente si tenemos la forma humana o si somos un dragón que echa fuego. Yeah, so meeting every 50 years, it's because it was our cyclical memory. Y reunirnos cada 50 años era nuestra memoria cíclica. Ujú. La otra era, si ustedes relacionan la era de hielo con el movimiento de los polos del eje terrestre. And the other question is like if you associate the ice age with the movement of the poles. If what? If you associate the ice Oh, age okay, with the all right. movement of the poles. Okay, right now, if we go based on the information that we have, we would say no, because right now technology is shifting the poles, the magnetic pole. Si nos basamos en la información del día de hoy, diríamos no, porque ahorita es la tecnología a la inversa la que está haciendo que los polos se muevan. But this would have the shifting of the pole or the adjustment of it. Pero el cambio o el ajuste de los polos, This happens in accord with the adjustment or the shifting around of the baby that's in our mother's belly. ocurre según el ajuste del bebé que se encuentra dentro del vientre materno. So our Mother Earth, we can look at her and think, oh, okay, this is regular weather patterns. Let's try to read it at this time. And we can't read it. It's too erratic. How come? It's because a baby, a life is being created. And once it's like to full term, it's going to be born. Es como si queremos estudiar y determinar los parámetros del clima de nuestra madre tierra, no vamos a poder. Bueno, es justo porque un bebé está siendo creado y ahorita la energía está concentrada en eso y cambia todo. So if we imagine if I'm a woman and I got a baby in my belly. Entonces, digamos que soy una mujer y tengo un bebé en mi vientre. Okay, so when that baby's moving around in there, that's going to change where the magnetic field is. Cuando el bebé se mueve dentro, eso va a cambiar como el campo magnético se mueve. So the patterns of things that we're seeing here on Earth right now Y el patrón de las cosas que estamos viendo aquí, cómo cambian en la Tierra, are, yeah, affected by physical things that we're doing, but they're actually more affected, predetermined by something that's going on a spiritual level inside of our mother's body that we cannot see or detect. están siendo afectados por muchas cosas, pero sobre todo por lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de nuestra madre Tierra que ni siquiera podemos ver. But let's have more discussion on that with the shifting of the magnetic poles and the ice ages. Pero si hablamos más acerca del cambio de los polos en relación a la era glacial, But we do know if the glacier pack, if the ice pack melted, that would take a lot of pressure, a lot of weight off of the land. And that causes the land to spring up like a sponge. This right there in itself will change the magnetic field of the land right there. sabemos que los polos están congelados, lo que genera una gran presión en la Tierra, pero si los polos empiezan a derretirse, esto va a liberar esta presión sobre la Tierra, lo que va a hacer que la Tierra emerja y sea más ligera a su vez, lo cual obviamente generaría un cambio o transición dentro de la Tierra. I would think that in this conversation here, we would probably need an Inuit or an Eskimo and somebody who is probably Inca or yeah, somebody as far south in Patagonia as you can go. Y para poder tener testimonio de estos cambios necesitaríamos a un inuit que se encuentra en el norte o a un esquimó del otro lado y aquí abajo a alguien que se encuentre en la punta de la Patagonia que nos pueda describir estos cambios. In the north, they remember and they can still read the magnetic field. Porque en el norte sabemos que todavía pueden leer el campo magnético de nuestra madre tierra. You know, if there's no discernible geological things, you know, no mountains, no valleys, no rivers, it's just flat, then the only thing there that you can read is
the magnetic field. Porque no hay que olvidar, ahí no hay montañas, no hay ríos, no hay praderas, no hay desiertos, sino que todo está completamente horizontal. Entonces, lo único que hay que leer ahí es justo el campo magnético. And the world today calls it aurora borealis. Y hoy el mundo le llama las auroras boreales. Means nothing. Eso no quiere decir nada. But if we know it as our mother's spirit, and we're seeing our mother's spirit moving in times where we can't see her, then that's much different than whatever aurora borealis is. Pero si hablamos del espíritu de nuestra madre y que con esos colores podemos ver justo cómo se mueve su espíritu, pues bueno, es otra cosa que nada más una aurora boreal. So let's keep trying to push this conversation until we do get people of such knowledge integrated into it. Entonces tratemos de seguir expandiendo esta conversación hasta que la gente que realmente tiene el conocimiento empírico pues pueda venir a compartir también. You and I, we might have eight pieces out of 10 to create, to know what it might be, but then the two missing pieces might bring us in a completely other direction. Porque tú y yo puede que tengamos 2 piezas, pero las otras que van a venir puede que nos lleven hacia otra dirección. Okay, what was your last question? You said you ¿Cuál had era 3. tu última pregunta que tenías 3? Estás muda, Ayun. Sí, que tengo conocimiento como de que estas personas que invirtieron el sentido de la espiral, es decir, que lo transformaron en una esvástica negativa, también hicieron eso en diferentes uniones de las líneas de energía de la Tierra. Que si eso, al haber una elevación en cuanto a lo espiritual, si eso se va a positivizar o si es necesario hacer algo para encauzar toda esa energía para lo positivo, para el lado del sueño de la madre. I have the information too as to what we saw of the Big Dipper in a direction and how the evil people turn it into the opposite direction, that they did the same thing in a special crosses of energy around Mother Earth. So if right now what's going on is like trying to elevate the energy as we are supposed to, when we are going to be doing that, is that going to make it turn around into the right direction again? And if so, what is it that we can do to help this process? Well, we can do what we're doing right now, trying to get back to what's missing from us. Podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita, tratar de recuperar lo que nos hace falta, lo que ya no sabemos que teníamos. Now, we kind of don't know what it is because once it's missing, we don't know. Pues no podemos saber realmente qué es, porque una vez que ya hace falta, pues qué era. But we also kind of know. Pero al mismo tiempo sí sabemos. We know what they went after to attack, knowledge. Sabemos que fueron a sacar el conocimiento. We know that knowledge comes about through information. Y que el conocimiento viene con información. We know that information for us, information about the world, comes to us through ceremony. Y que la información sobre el mundo nos llega mediante la ceremonia. So to help our Mother Earth, all of us got to get back to what we know they wanted to destroy, but which we can't really pinpoint. Y para ayudar a nuestra Madre Tierra tenemos que volver a aquello que sabemos que destruyeron, pero todavía no sabemos apuntarlo con el dedo. Get back to those ceremonies. Volver a esas ceremonias. Just last week, as you know, we met with a group of dancers in Mexico City who were bringing back moon dance. Hace un par de semanas justo nos encontramos con un grupo de danzantes de la danza de la luna en la Ciudad de México que están volviendo a traer las danzas de la luna. When they do that, they make themselves happy. They make themselves at ease. They know something that others don't know. Y cuando hacen eso, están haciendo algo que les hace felices, que a otras personas pues ni siquiera saben de qué se trata. When other people watch them, Y ellos pues les van a ver, observar, it settles things in them also.
Pero cuando la gente observa, pues al menos así empieza a como entrar cosas dentro de ellos también. Even if it's just to look at a beautiful dance. Inclusive si se trata nada más de ver una bella danza. But then to know what the explanation is about the moon and the ceremonies and blah, blah, blah. Y luego también saber cuál es la explicación, las ceremonias, etcétera. Then this filters out as happiness into the people. Y esto filtra la felicidad a la gente. And when I'm happy, my Mother Earth feels it. Y cuando estoy contento, mi madre tierra lo siente. When, just like our mother, if you're happy, your mother's gonna be happy. Como nuestras mamitas, si estamos contentos, nuestras mamis también. And so we know this is our job, make Ma happy. Y sabemos que esa es nuestra chamba, hacer que nuestra mami esté contenta. We know what makes her happy is when I'm a good little boy, when I'm not a bad boy. Mi mamá está contenta cuando soy un buen niño, no cuando me porto mal. And I know what a good boy has to do to be a good boy. Y sé lo que un niño tiene que hacer para ser un buen niño. He has to do not bad things. Tiene que no hacer malas cosas. So let's eliminate what is not bad things in this world. Y por eliminación, ¿cuáles son las cosas malas en el mundo? Well, everything that the non-native world has given us is bad things. Y todo lo que el mundo indígena nos heredó, esas son las malas cosas. So we cannot think like the status quo of this world. Entonces no podemos pensar como el status quo del mundo. We must think of what's missing. Tenemos que pensar en términos de qué falta. Love El will make amor, our mother happy. y con el amor hacemos a nuestra mamá contenta. That's rooted in our ceremonies. Y eso está enraizado en nuestras ceremonias. So each of us in each of our nations get back to our ceremonies, and we are going to be healing our Mother Earth much more than if you went out with a protest sign and stood in front of a parliament for 20 years to have them do something that after 20 years, they're just going to stub their nose at you anyways. Y si cada quien dentro de nuestras naciones volvemos a nuestras ceremonias, bueno, va a ser mucho más grande el efecto que cualquier persona que agarre una pancarta y se vaya a protestar enfrente de yo qué edificio sé, que eso completamente no vale nada. So sharing the teachings with our children, the ceremonies, the songs, the dances, this is going to make us happy, our children happy, the people happy. It will filter into the land. This is how we heal the land. Y cuando tenemos nuestras ceremonias, los niños son felices, la tierra se vuelve feliz y eso es lo que genera la sanación y que eso va a filtrarse hacia la tierra también. Okay, that was your 3 questions. I'm not even going to ask you this time if there's anything else you got to say. Gracias. Abrazos a todos. Gracias. Tercera pregunta, ya ni siquiera te voy a preguntar si tienes otra. Ayun says, yeah, thank you very much and a lot of hugs to everyone. Okay, so there's what? Cesar? ¿Verdad? Oh my goodness, Cesar, let's go. Adelante, César, dale. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hello. Primero, felicitarles por este lindo encuentro que habemos aquí, mucha gente del sur, del norte y de varias partes del mundo. First off, hi everybody, and to congratulate you because of this gathering that has a lot of people from the south and from diverse parties, well, places in the world. Y bueno, así cortito, porque sé que también estamos todos cansados. Y bueno, yo solo quería aportar un poco que es verdad que los pueblos indígenas, las primeras naciones, los pueblos ancestrales, siempre han estado conectados con el cosmos. And just to be sure, because I know that everybody's tired, just to reiterate that, yes, we know that the native people, they were always connected to the cosmos. Justamente me encuentro aquí en Quito, Ecuador, que es el paralelo 0 minutos, 0 segundos. And I am here in Quito, in Ecuador, and we know that this is the 0 point, meaning there's 0 parallel, 0 meridian, 0. Y justamente aquí, ancestralmente, antes que los famosos incas, existió un pueblo que se llama Quitucara. And here, before the famous Inca, there was a people that existed whose name was Quitucara. Y eran unos excelentes astrónomos. Ellos descubrieron justamente la mitad del mundo, el paralelo 0 minutos, 0 segundos, que se llama Catequilla, que quiere decir siguiendo a la luna.
And they were great astronomers, and it is actually them who devised where was exactly the middle of the earth. That was the 0 parallel, 0 minutes, 0 seconds, and it was called catequilla, that literally meant the pathway to the moon. Y justamente posteriormente dentro de la República vino una gran misión geodésica francesa, liderada por más de 14 astrónomos científicos, entre ellos la Condamine, y dedujeron la mitad del mundo y se encuentra más o menos a casi 3.000 metros de donde los Quitucara encontraron la mitad del mundo, Catequilla. And now then, after the colonization, there was also like a big team of a French delegation that was formed for about like 14 astronomers that came later on to find exactly where would be that 0 point, the middle of the earth, and they found it 3,000 kilometers. No, ¿a qué distancia, César? Más o menos como 3.000 metros, 3 kilómetros más o menos, no mucho. Meters away from the point that the nation had found it. Exactamente, entonces con eso podemos deducir que tenían y poseían tecnología y estaban conectados con el cosmos, ¿no? Y ellos dedujeron también un símbolo muy importante para ellos que se denomina chacana. And that confirms, of course, that them, without all of the technology that these astronomers had, could deduce it. And they also had a very specific, special symbolism that was called chacana. Y la chacana justamente representa a la Cruz del Sur, que es una cruz que podemos ver acá en la mitad del mundo y en el sur, la Cruz del Sur. And the chacana is actually the symbol of the cross of the south, that you can only see that star from the middle of the world towards the south. Y con ello, ellos pueden deducir los solsticios y los equinoccios. And with that observation, they can deduce when the equinox and the solstice are happening. Y eso les ha ayudado mucho para la agricultura, para llevar una vida, ¿no? Entonces, justamente la vida en la cosmovisión andina siempre ha sido en espiral. El tiempo tiene un ritmo cíclico, ¿no? De relación, o sea, tiempo y espacio. And that is exactly what helped them to do the agriculture and live according to the cycles, because that's exactly the main theme here, that they knew how everything was composed by cycles, so everything was a spiral. A diferencia de la visión del pensamiento occidental, que entiende el tiempo y el espacio separado, ¿no? Como algo lineal, direccionar como es pasado, presente y futuro. That is completely different from the Western conception of time, like if it was something linear and it's all separate, there's the past, the present, and the future, and that's it. Y entonces eso es importante ahora, como decía Stuart, mirar al cosmos, estar conectados con el universo, ¿no? Porque es una enseñanza que está relacionada justamente con la vida. O sea, lo que somos, la semilla acá, la semilla es una estrella, es un planeta, lo que hay en el universo. And that is why it's important that we do, as Stuart was suggesting, that we observe the universe, because everything that is happening in the body outside, like in a star, it's like happening also here. Y bueno, para terminar, haciendo una relación más real, la FAO, que es la Organización Internacional del Alimentos de la ONU, está previendo que para el 2050 más del 90% de los territorios agrícolas van a erosionar. And also, just to end up with a note that could be a little bit more realistic, is that the Food Organization that I know, yeah, Food Administration Organization, FAO, I think from its Sí, es la Organización de la Alimentación. The FDA? No, it's the special organization from the United Nations for Food. Oh, okay. Yeah.
So they are predicting that for 2050, 90% of the agricultural lands of the world will be eroded. Oh, wow. Entonces vamos a tener mucho territorio erosionado, va a faltar alimentos y eso va a crear un caos. Entonces, justamente eso se debe por la sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, la cosmovisión indígena, los pueblos ancestrales siempre han estado con un equilibrio cíclico. O sea que hay que esperar para sembrar, para cosechar, ¿no es cierto? Acá, ahora en este tiempo, todos quieren tener los productos al mismo tiempo y sobresaturan la explotación de la tierra, ¿no? So Eso nomás es. if they are able to do this, prediction is that clearly this is because of the overexploitation that is being done on the land everywhere. And I mean, in the native people always knew if you want to harvest, you have to plant. And nowadays it's like if everybody, because of the white ways, is used to just harvest, like getting everything without doing any work or having the balance of that to harvest, you have to plant. So yeah, this is like my note about this. Wow, very good. Where, this information about 2050, is this from a new study? Where did you get this ¿De information? dónde sacaste esta información de la FAO con respecto al 2050? ¿Es como un nuevo estudio o de dónde salió? Sí, justamente el día de hoy día salió en un medio de comunicación de bastante prestigio, se llama Russia Today, y salió esa información, es un estudio de la FAO donde advierte ya a la humanidad, advierte de que para el 2050 ya más del 90% de los campos agrícolas van a erosionar. Y entonces, y para recuperar la capa del suelo, deben pasar miles de años para recuperar solo pocos centímetros Yeah, and so del it's a suelo. study that just came about today, and it's from a trusted source that is called Russia Today. And that's the new study that this organization is presenting. And they are saying that in order to let the soils be restored just a few centimeters, you gotta let them rest for a lot of years. So that's what they're saying. Yeah. All right, Cesar, Nyawagoa, muchas gracias. We've known Cesar since what, 2008 or 7? I don't know. 2009, 8 or 9, somewhere around there. Conocimos a César ya desde hace un buen rato, ya no nos vamos a pelear de quién te conoció antes, pero decimos por ahí de 2007, 2009, algo así. We done a lot of work here in the early days here in Montreal. E hicimos mucho trabajo aquí en el área de Montreal hace tiempo. It's really what the work that we done with Cesar and that crew at that time is really the foundational work to what is happening here tonight. Y el trabajo que hicimos en aquel entonces con César y con la banda que se encontraba alrededor es realmente el trabajo de fundación para lo que estamos haciendo hoy aquí. It was our connections that we had made when we had first stepped out of the Longhouse to bring the medicine of the great law of peace to the world. Fueron las primeras conexiones que hicimos con la gente cuando salimos de la Casa Larga con la misión de ir a buscar cómo aplicar la medicina que el mundo necesita. Anyways, there was a lot of things that we done together, a lot of things were addressed in our actions. Y hubo muchas acciones que hicimos juntos y hubo muchas cosas que fueron tratadas, abordadas mediante estas acciones. So it's good to hear you. It's good to see you again. Y es bueno escucharte y verte de nuevo. It's good to hear the information that you bring. Y saber la información que traes a la mesa. And now all of us have a job to do. Y ahora todos tenemos un trabajo que hacer. What good is it to get information if we're not going to do anything with it? ¿De qué sirve obtener información si no vamos a hacer nada con ella? Now, maybe the information you got here tonight, maybe it's just storytelling. Y tal vez la información que nos dices hoy, bueno, es como para cuento. But regardless, out of this storytelling, we can see a constant decline in the human experience. Pero digamos, es cuento o no, lo que estamos viendo con toda la evidencia es que hay un decline de la experiencia humana. And if you're a human, then you are being challenged.
Y si eres humano, entonces se te está poniendo en desafío. So all of us have to rise to this challenge. We have to take the information, the knowledge that we gain together and create collective consciousness. We have to then take it into the world and expand it. Y todos tenemos que ponernos al pie con el desafío y toda esta información colectiva que obtenemos tenemos que ir inmediatamente a aplicarla en el mundo con acciones. To the point of where instead of the lies of the white man being the white noise that's filling all the empty space, Para que en lugar de que nada más tengamos las mentiras del hombre blanco que están llenando todos los espacios vacíos, we put the truth of the united people back out there and give our mother a voice once again. que pongamos la verdad de la gente unificada para volverle dar la palabra a nuestra madre de nuevo. So this is what we challenge everybody to do, to rise with the information, whether it's not information that you got from us, or it's information from anything. Just rise with that information and to assert it and to take your responsibility to heal our Mother Earth. Y esa es la responsabilidad, que cada quien use la información que tiene para levantarse y proteger a nuestra madre tierra. Tonight was it's like a groundbreaker for us into more into the realm of our collective spirituality. Y hoy fue como una especie de haber ido más lejos dentro de nuestra espiritualidad colectiva. So once we get our minds together on the spiritual level, Y cuando nuestras mentes están trabajando juntas en el ámbito espiritual, then we know the next step is to make it manifest. sabemos que el paso que sigue es que hagamos que se manifieste. So if any of you are able to, we can take what the information is that we gained here tonight. And if you are able to join us tomorrow in the reconstitution, we can see then we'll share together or we'll learn together of how we can apply this information into the world. Y entonces, si puedes unirte también mañana a la reconstitución, vamos a poder continuar la prolongación de esta conversación para poder saber con qué acciones podemos aplicar esta información que hemos recibido hoy. So everybody, if you're here, if you're watching this with us live tonight, we invite you to join us tomorrow, Sunday. It is, I don't know what the date is. It's the 31st of July at 1 o'clock in the afternoon for the reconstitution Zoom to see how we're going to put this knowledge into action. Y si hay alguien que está escuchando, les invitamos mañana a venir a la reconstitución a la 1 de la tarde de hora del este y que podamos continuar con esta conversación. So Nyawagoa, everybody, we know we went way longer than the 2 hours from 7 to 9, but because of translation, you know, what time is it? 10:30? No, it's 11, 11? 10:30. That's only, that's still not even 2 hours. That's only really like about an hour, hour and a half at the most of conversation without translation. Y a pesar de que nos expandimos el doble del tiempo porque dijimos que era de 7 a 9, bueno, sabemos que hay la traducción y que eso hace que sea más del doble. Okay, so we'll just leave it at that. Nyawagoa, everybody. We're just going to do the closing. Y entonces nos vamos a quedar ahí. Les agradecemos a todas y todas muchísimo el haber venido y ahora vamos a pasar a hacer el cierre. Wakatsanuni, estamos contentas y contentos. We're happy. Gununwe, Danorununwe, Skatne, Ganosesne, Gatsamaya. Estamos contentas y contentos de que las dadoras de vida y los protectores de vida pudieron asistir a este consejo de casas largas. That we're happy that the life givers and the life protectors could come to this Longhouse Council. Edith Yigit, está Soko, está en la Jesco Panchita, está en la Jesco Celsa, Zapotec Nihuntagi, Mexica Buenerista, Yonata Yuni, Yokinostadista, Antojaraya Ganosesne, Kadiyangaha, Ganawagi, Nawisni Huntagi, Onowaragi Kawanoge, Tichi Nuwaratu Karuma Kuriyakeso, Yonkisota, Santaneca Garaqua, Yonkinista, Nihuntagi, Dano Awet Kundon Hetzerat Gawat,
Le damos las gracias a la mujer cielo, a nuestra abuelita Luna que está en fase nueva todavía, a nuestra mami tierra y a todas las dadoras de vida de todas las especies. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon that is still in her new moon phase, to our Mama Earth, and to all of the life givers in all of their shapes and forms. Teruñuagos, a Whiskera, Tinica, Ñataraguero, a Huego Unucuazú, Adano, Agüea, Cuátire. También le agradecemos a los gemelos que nos ayudan en el equilibrio, a todas las aguas, todas las medicinas, todas nuestras relaciones en buen espíritu. We also give thanks to the twins that assist us in the balance, all of the waters, all of the medicines, all of our relations in good spirit. Yadiñato, Yonatayuni, Rotiscarewage, Jagunsete, de Ganahuida, Huego Dione, Rodiane, Neyojajiyo, Ganiguri, Yodanoganawana. Le agradecemos también al espíritu de la tortuga, el lobo y el oso y a todas las mujeres y hombres que caminaron en el camino de la paz y que nos regalaron este camino. We also give thanks to the spirit of the clan, turtle, wolf, and bear, and to all of the peacemakers, be it female or male, that walked on the path of peace that gave us the gift. Gayanara Zaragoa, Tegini de Yohade, Ayunkia Tagenja, Dandawaron Hetserane, Ganaron Quatzeruana, Orihuyo, Skana, Gastastansara, Danogari, Wawari Shunsara, Gastastansara Negonue, Gayandawana, Gastastansara Nue, Danahue Kawatsire, Danahue Katsanhaya. Y agradecemos por el regalo de la gran ley de la paz y el Wampum de 2 vías que nos permite existir, y les pedimos que nos ayuden a que podamos volver al verdadero amor, la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud de nuestras acciones, y que en equilibrio entre las verdaderas fuerzas femeninas y masculinas podamos hacer que nuestros consejos de corazón, de familia, de nación vuelvan en existencia. And we thank the Great Law of Peace and the Turo Wampum, and we ask them to assist us in bringing back the love, truth, peace, power, and righteousness back to the people, and that the female entity in balance with the male entity in their true spirit can help us bring about the counsels of our hearts, our families, and our nation. And if there's an obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Y si hay algún obstáculo, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Danogatena Yodaxo, eres Awet, eres Awet, eres Awet. Logarina Yoteresa Wanikura. Yeah. All right. Yo, Susan Diaz, buen vibuhay. I love you. Take care of yourself. Bye.